tiye di sinenge jongjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtong lamsago rangsa khani joto khabang ta hoktai buhok song narok tabuk nai tongo chini khorong ni kathang awaimung chung tabuk chini khorong ni team phai sok paijak rajakhor agoli ni joynagar jubo club bai songsajak takle bisine osam chung nok no phungnan chai tongnai jubonagar ni o thayo jubo joynagar ni jubo samaj club bai songsajak oro jaga ni durga puja ni pandal takle bisine bong ni team tamo bongni nahar mungtamo society o tam message tongnai bongni o initiative ni bisingtei sungno no phongan bagi sai tongnai anim kolok no iman khana kolok ma ke decoration khlajak nai thok ke omong kangkai bebak bamboo tai wood ni style bekes namjak tabuk ni simino haste gnangai lukorok phailai jotono osamatai ni ter naina phalaijak tini kangkai ostomoni sal aboni yagulo taibo kubun sal tongko paithakni durga puja ni paithakni sal ke dashami ni sal hunjago denike ashtami ni sal tabo oro jagao joynagar ni jubo samaj club bai songsajak norok darak sidak nugui tongkhana chini khorangni mangpli ni bisingtei oro lukorok jotono family bai sak chalai sarai khona siklai jotono ma durga ni taklai celebration festival no palanya ni bagai ba o jubo club bai songsajak bongni pandal bongni decoration borok ni takle bisini team no nanya ni bagai joton phalai jak oro nok nugui makhana lukorok kabangma lukorok tabu bahaino phalai tongo kabangma obon bisingo bahaino chung bongni decoration nugui mankha oro kaisa naikangke ashram ni style bakhe kaisa temple haike no bongni takle bisini o osamatani pandals namjak oro yango haino lukorok kabangma joton khalogoi naising lajak trek ke jotono pandal bisingo habai ama durga no khulumna ni bagai tai naina ni bagai jotono khoroksa ke line romi phailai tonglayo oro jagao jubo club ni joto members rok bongni security rok bahaino krakkeno sakthar mungnawi khlai tonglayo puja naile phano mungsa dera mungnya tai mungsa hamya chaya nya tai ke o festival no palanya ni bagi oro security rok nugi man khana both male and female security rok hired khaijak borok जों tabuk bisingo hapka tabuk oro nugi man khana bongni taklai bisini durga puja ni je pandal belai naithoke sajukjak and here this is the main room for the durga puja this year omong gangkai buskango te kaisa durga puja ni mangthong oro jotono lukorok kabungma phailai yakbaya grom lai khulum lai nai ama durga no khulumui tonglayo oboni sakao bahaino sakao gangke waruk baike wa bai rabjak naithok ke saka ceiling tangjak oboni gana bahaino angke meno koina yang sakna ni bagai side o bahaino naithok ke matai rok ni portrait picture rok images rok no borok oro highlight khaikya thepajak naithok ke dalbidal club bai songjak taklaini osamatai ni ter belaino juda saboni sai bisi unique khlaiman sabo khoroksa kaisa club tai kaisa club ni sai
तेबरा नायथ'के स्नामी मानो हनै जतनो साथारै असमतायनि पेन्डेल तांनाय जाव फाइदेंगे संताबो और जों खरकसा फैमिली नुगे माका जों बर कोक सलाइनाय अंकल हैप्पी दुर्गा पूजा और इस साल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन फैमिली के साथ कैसा बीता बहुत अच्छा लग रहा है और एक और बात पूछना है दुर्गा पूजा एक्चुअली सेलिब्रेशन किस लिए किया जाता है ये थोड़ा लोगों को बोल दीजिए ये तो बंगाली का क्या बोलूं कुछ भी आपका जो समझ में मतलब आपके आइडिया में क्या आता है दुर्गा पूजा के दिन तो हम लोग ये देखते हैं कि बुराई हारता है और अच्छाई से हाँ, अच्छा ही आता है तो इस बारे में कुछ बोलना चाहोगे इस बार बहुत अच्छा है हम लोग चतुर्थी पंचमी षष्ठी वो देखा है और अच्छा लग रहा है और आज रात यही पे जुबनगर जयनगर में ही पहली बार या फिर और भी जगह पे होके आया है और ज्यादा होके आया और दशमी घाट गया था आपकी नजर में इस साल कौन सा क्लब जीतेगा पैंडल डेकोरेशन में पैंडल डेकोरेशन सब आपकी नजर में कौन सा क्लब से जो बनाया हुआ सब क्लब ही तो अच्छा बना है और मैडम से भी जानना चाहूंगा मैडम कुछ बोलना चाहोगे दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए बहुत अच्छा और बंगाली का बहुत बड़ा उत्सव है ये साल का दुर्गा माँ बहुत सुख समृद्धि लेके आता है और कितने दिन तक रहता है ये दुर्गा पूजा आप ये तो 6 दिन और लास्ट दिन है वो दशमी है दुर्गा माँ का गमन और यहाँ के बाद कहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं मतलब और भी दूसरा जगह में देखेंगे देखता हूँ सोचता हूँ चलो और कुछ बोलना चाहोगे लोगों को ठीक है चलो थैंक यू जों खानाय मान खा और बुलबों ने खुक्तै खानाय ने के ताम जने हाइबों अपर वानसो को दुर्गा पूजा फेस्टिवल अंखा बांगाली रंग कल्चर सिमी होनाय नै किंतु अमो बहाया कोन बेंगली कल्चर निया अमो जतनो इंडियन जरी हिंदूनी नियम बा हिंदूनी कल्चर अमो जतनी बागैनो केबोनि कायसा कम्युनिटी निया कमने बांगालीनि बागैया बरा अब बंगि मिसअंडरस्टैंडिंग इमानो बंगि बुझमाव फायांग इमानो बट दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन इज फॉर ऑल जतनी बागैनो फादि जोंते बोलुकरा बै कक सलाइन साइट लाइने आरो जों यांगो बाहाय नगि मानखा अंकल हैप्पी दुर्गा पूजा हैप्पी दुर्गा सेम टू यू क्या कैसा लग रहा है दुर्गा पूजा इस साल में बहुत अच्छा ही लग रहा है और आज पहली बार यहाँ पे आया या और भी जगह पे हो नहीं हमारा घर तो यहाँ पे है अच्छा एक बात जानना चाहूंगे आपसे अंकल दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है और लोगों को मैसेज क्या जाना चाहिए दुर्गा पूजा फेस्टिवल की तरफ से शुभ के लिए देश का शुभ हित के लिए सबके मंगल के लिए और सोसाइटी में क्या चेंजेस आना चाहिए इस महोत्सव में हैप्पीनेस आना चाहिए सबका अच्छा आज फैमिली के साथ या फिर अपना पोती है ना हाँ पोती है अच्छा चलो और मैडम अभी नहीं है यहाँ अच्छा चलो तो आज का प्लानिंग क्या है सिर्फ यहाँ पे देखेंगे या और भी जगह पे जाके देखेंगे और भी जगह पे जाएगा और आपकी नजर में कौन सा क्लब से बनाया हुआ इस साल का पैंडल जीतेगा अभी तो नहीं देखा था मैं यहाँ पे पहले आया अच्छा पहले यहाँ पे आया ठीक है फिर थैंक यू फाइदि जों अर सिमिया आंखे कलमुस दं हरो कुनु एयर कंडीशनिंग बागै व्यवस्था खायजाकरिन बागै फाइदि जों तेबो गुबुन थायो बथां नायलेनो अरबो नायनो तंगो जों फाताराव बाहायनो डेकोरेशन नायथनखो स्नामजाक फाताराव जों नगै मानो दैबो दं आरो पुखिरिबो दं आरोबो डेकोरेशन नायथनखो स्नामजाक दं जोंना अंनो ताबो एग्जिट बाहाग थाङैनाय जों फाता तैके फाताराव पुखिरिबो बाके साजुजाक दं आबो जोंनो फंनाय नर सयौ नायथंगै omong gangkai je exit ni lama thaijungo sung habmani abong gangkai bisingo habmani entry ni lama yang otai khaksa digi ingemo exit onghormani belanyo kaham kene initiative najak tamning gangkai kabangma borok logorok phaimani bagai
jora jora o jambo ongoi thango ngai bong ni kaisa two way ke in and out lama snam dak tongoro abon bagai kaham kerang keno joto na nailai tanglayo celebrate khale tanglayo o joynagar ni jobo samaj club bai songjak o durga puja no ngai mo ngai hai noi cheng main road o sopai phua lama kinar kinaro ba haino chamong nungmung rong ni bagai bo dogan kabangma stall khulojak tongo tai amon loge loge nai mathang bodol yake police administration yangte ba haino krak ni sale krak saktar mong tai security measures na wi tongjago Jubo club by Songsajak Bong ni je Durga Puja ni main view omtei omong angke bong ni main view oro jaga bong ni boating service botongo yango nugiman khana chini mangplim bisingo lukurok pandal na lemon bisingtei mutai khulnam bisingai phatoro bahainu opukheri o boating ni enjoyment right now itong borok family tai jotono sok busa bus betek dilai no ginok nugiman khana oro bus kangni omake je overview complete view bong ni Jubo Samaj Club ni decoration ba bong ni pandal taklai bisini bong ni out decoration phadare nai ni khengke kaisa agini jorani tam gangkai ashram haibong uitongo decoration onnok sakao bahaino son baike nokung rok rajak tongo tai bro try khaike bong ni bengali culture no jeske highlight khaima nai bong ni je phunungmani oro borok phunungman chai tokha ayang no iman khana rong baike boating baike borok ayango pandal digi thangai tonglayo berai tonglayo akeno tomung no lokorok norok chini kathang awai bung bisingte nuguin tongmang angke norok phainai phaidi joynagar location angke joynagar ni Jubo Samaj Club bai songjak o osamotai ni ter oro jagao boating ni service botongo picture photo session ni bagai bahanyo kahamno view man oron chimi norok nuguin mangkhana lokorok kabuma oro phailai jotono photo na layo motai khulom layo thanglayo akeno dalbedal club bai songjak across the city borok nailai tonglayo ma akeno yang kono aja pah tabuk phano borok jaga sakla ya ekdom borok kabang ma gari gura rok to scooty phano cycle phano handi lai sunani belai no kotin asake borok kabang taklai o Durga Puja ni celebration khai tonglayo enjoy nai tonglayo jotono ao bisio waisa phaima ba ma Durga ni festival bo oba keno jotono lokorok khatong khaja khalai jottono khabe khukbai palbaksa ke o taklai bisini Durga Puja na nalai tongphailayo naji busa kolokma abo ayang je paithak jora nuhurmani abo ngangkai main road abo botala ha ke bagi chini tipra sorok botala no birphang tola rokni hinlai mani a birphang tola hanmaro tau kirikha tobo sing botolan ni cinema ba botolan ma hanlai nai tamke lukorok asa tiprasa ngi sing abono botola hanya we sing birphang tola hani tak phano sini jora tango sing a mungno te se gifur to man pari sing tabo aing thanglai nai
ai ko buskango lukrok ni bangmari nuguin tongo जों जेसें मानसिया चाइजोइ दङ चिनि खाबं दाहकताय बुक संदों न फंगन बागै जों नुगै मानखा अरो जयनगर लोकेशन गांके जुब समाज क्लाब बाय संहाजाक अ दुर्गा पूजा बंगनितेर इंगे अरो लामा कलमा के डेकोरेशन खालाजक नुगै मानखाना हासालमा अलमोस्ट 100 मीटर नि साइबो बारा आंनाय लामा लगमन डेकोरेशन फाइदिंगे जों ताबो अ जागाव सिमिया जों तेबो गुबुन थायो थाङै राजाखौ आवलि करङै नंगो फंनान साइजोइ दङ नरं नगो आसुतै नगो नाजितै नरक आरामखे माइति सावै फेमिलि इंगै बनर नाले दंमोन जों नंनि बागै खस्थ' खाय ज दिल्ली न सालब्रम न जों नंनो फंनान बाय साइजोइ दङ आम बागै न चयoi नाय दंनि सिन लगिबो Parang ka orang na ini. Iko yang bazar kan ono. Horibondo. Horibondo parata. Ani cucu ni mung kalaha. Ani babu ni bumong ka Krishna Kumar. Na nale beri bunai thok te bung bunai thok ba. Na hambaya ko na na. Hanyo da salah ha. Hanya sakah no. Nor sete nai thok ka tong di do. Nor ta bu hambay ke tong di. No na no hamari nanggo sumbo. Jini jora to, jung to. Jotoran lamsogo chin khorang ni mangpliwo chini khorang mangpli ni bisingte jotoran osamata ni khaka hamte hamjamung ya foro ang tabuk norong ni logio tongoruna debroma ang tabu faisok pajak takarjula ni hatini osamata ni biskango noro haike soyawi nai tungdi Haike norok nugui numan kena trek sanja engrek tebo lukurong ni bang mari trek lai gabang ngai dongo Dadon lamsogo जों chini khorang ni bikakti phaimani nani sini mungi sai roi nong kamini bungrok tam sai khana re taklai bisini osamata rok bahage palai tonglai na rok Kaham pala cuma sengba, apa kenya? kami hingga tam Kani ke Zabra para. na tahu ko takarjola bazar bisingo Bazar bisiko. bahai ma tong taklai bisini Kaham no. besek Kaham ma tong ma tong ta. tini khor besok khalemen nokungni aro Cinu kong ikat tini korong nih cayu. oknai tabuk nana baidai An sok baci. oh do Ake kau tino aku kenal aku pergi anta. tini tamro khale ke tini bazar phai osamatai kulumna ke Kolong ka. tai mani rok le tamo Kono banyak kere. tam rok pali adi ba tini horni banta wahan rok Abo banyak al katong. do ketai tam sana musung tai nai tong Tai tam san se ko nai tabu thai sina cha. no thang nai No thai sina. hambaya ba hello lamsogo जों ta bahai no hai jompoi jala thayo phai sok baja omo jompoi jala market buskango lama kano oro bongni initiative nawai bongni saktarung bai kaisa pojani panel tangjak
bong ni team sung nugui mang karo say no to drugs no ya karde drugs no kare lam kamo himde nei boro kaisa message mane bising tei jompoi jala hati o taklai bising osam motai ni pendal no nugui mang kana hadi ang cameraman no koine bising o haboi phongan bagai bong ni mang thong rok bawa hai sung kisa nai ne le ne kami am sai rok ba nugui man kana boro kom chini tiprasa ro boro rok hinga se osam motai rok no asa kotor khe palai mane nungja gya omong ke bong ni mangpuli motai ni mangpuli hadi sung oro ni jagra jek somai kisu kok sana nini sini mungro woi nong no kami ni bung tamu ge sai kana ri Sini apa horibondo para. horibondo para durga motai o thai kaijak tongman ke mo jompu jola bazar thik ka sara ke takle bisini puja bahai matong thane bising sai takle de bisi tong hotok khai matong no Thane bisi ba hanya tong thok ta bu hanya tong la. tini nai de meni borok to bisi bang thaya kom hai bazar din daklai na bazar din am bagai de borok Ubar din bagai borok bang ya. Bazar din ki bang nai. Kena ke mojum puja din ki bor puja bla. Kena ke borok bang pinai. Puja barang nai ro. Oke tini tai bahai tam item rok tong kho tini musamung rok to tong sarai rong ni tei Tong ini ko tam kamu kita tong goria kita tong. Ngai omong ngai jompu jola bazar thik klai tong tana Bazar kesarang kata. puja na tikun sana musung thane bisin sai takle bisi bahai tong hotok tai nok nu khong tei bo tamrok sana musung bai Tadi tong tong sema mo tong thok ta tong thok tamang ka ba din dege chno teb nai thokha tini ma teb tong thok lai ka borok to ngai ka goria ki tong ta tini ka hopong ai nei ro asung ne mai ke so yang nana ora asok tu phadi nana mai kok salai pera na nana pulan sai khana gare mai de sai phege di porni Sungga, orang je cin tolo jen neri mis bot cin bot thamasa ta. Kai, orang saya bot thamasa sunga pa. Neri mis mang masau. orang ni ma kutulia ta orang salbasuk romai ma tong nai Orang salbusan ne pas agi tu din. ini Tal bas salta bot din aja. Tadi ma tong salbari sido. tong nak lani ta na paya sak dong sinai ta Apa je bot thaya sama naik lo sinai ta. bahai takle bisu de pulia nang ma ki mer mani bat Ni jong brum brum no bisi pun sama bisa batang kata. ngai tamo sana musung nai tong nai non tu ma Ba haza borok nai tong non nin bus Nai tong go. tam sana musung puja Tabu ni khai ba chung ba bura buri bung la ha ba. Tai ba bosor phake ba jan je bo ton tui ta. He da. ar tai kaise ko tabung ni lukorong no sai khanar di durga puja sing tangi palai omo ke sai khanar di durga puja palai mani karon tamo Jin amo kai ka sa siri 는 tongu. To agi raja bo kai jang go. Joto siri atai phemla mono grata sa. Gya ba gnyo ma pala yo. Ma ko bono. Ma mani u. Abon joto no mani ba jita. Do. mani pore puja durga puja palai khani sing tamo khai dai tong chin ti pra sarok ni Jin dibra. samung no mung tong thong murong tei bahake palai hen na Abo tong thong kai kono dun do sa kri ke tong thok kanu. Su steng khata. Wa lai chu lai kri chơi. Ko ya tei ke tong mang khai cho ka ham no bu khana bu no khata. Ya ba ha cha. naran bung ke An bu kai sukini si sukini. ari kha tu mas parang ko ron na ini Iko yang bazar kan ono. Bazar kan. Horibondo. horibondu parata Ani cucu ni mung khala ha. Ani babu ni bu mong ka Krishna Kumar. nana le beri bunai thok te bung bunai thok ba ta hambaya ko nana Hanyo da salah ha. Hanya sakah no sete nai thok ka tong di do. Nor ta bu khambai khe tong di. no au nana no hamari nango sum Jini jora to jung to. Asu nor bai bak sa to bor tong man chinai. Jung ba phai ma bu tuk la ha. tong te bu tong na ko te bu tong khunan Do nong ni bai khyo to kho cho nor do to pa la jang nai cha. ge dai le dai bu ko khale ne 사리 tam bahai takle bisin durga puja te tam sana mo song 나 따국도부터 성정비지라 하티오 오늘 강거도 아기부 가입해요 딱래 바바 있는 등 하자 나 비행님 가 sung gang ke agot lan phai mani
Chini Lang media Chini dolba. channel ki Chini khorang. Lengkap oh sing Chini khorang. khorang, Chini khorang. Acha acha acha. Chini tiprasa para roko sung bahai ke pala phadi ka sung thago ba kok salen thago. Ko pozano tei no haino ama durga ni kok rong no tei. Tipra sorok bahai ke Chini durga motani pala nga nang abo ke sakna. Yang si kamera. Yang di phajidi. Mata ge sakki dita. বেলায় হামবাই যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া সং যে চিনি জম্বই হাতিও ফাই সফাইমা বাই চিনি যে পূজা কমিটি তরফ থেকেবো जों যে আরো পূজারি তরফ থেকেবো নরানো বেলায় কাকাহাম জানাগো আছে হামবাই রও কখে जों অন্তত जों আরো যে চিনি হাতিও जों পূজা খাইমানি বাঙালিরাও থাংমানি পরে जों দায়িত্ব মানা যাখা অরনি যে দেবরমা জমাতিয়া কল্লয় মুসলিম যতনো जों সমগ্র জাতি তুইনো जों আরো যতনো কম বেশ কালেকশন নগরলাইনাই টুকটাক হাকে পয়সা কালেকশন ন খাইলাইনো চিনি আমানো जों পূজা খাইলাই যাও গমিয়া ষষ্ঠীনি जों পূজা খাইখা दिनै सप्तमी पूजा जों फुंनि जे आरो बिजि खालायनो कमानि ग्रुप रक जों बाङालि बायनोनो गो ब्राह्मण खाम बरक दाग खाम तक नायरबो बरक बाङालिनो बरनो जों मानहारु गाय जों दिनै अमाहायखौ साप्पनो जों ताक पर्यन्त जों उपजावनो दायित्व नागै खातेलाय दंजागो तै 2-3 जना आयं बरक बायरेव बरक माने चिनि जानानै नंनानै बरक मेनान्स खायै बरक माइमिरक संता अबाहायके जों जे टाइम जानानै जराव थाङै जायो अबाहायकेनो जों बुजानो जों साजावै खायलाय दं गखे जों चिनि आमा माद्रिगानो जों जत्त जारा अर जम्बै हाथिओ हाथि चाफायनाय र मुस्लिम थों मलसं थों देब्रमां थों जमातियान थों जत्त एलाकानि बरक रंनो जों अको हाममारि रवै मा कोनो दुख दुर्दशा तारदि बरनो आशीर्वाददि बरनो हामख्राय रदि हिनो चिनि ब्राह्मण थों बा जों अर पुजारि ग्रुपबो जों बरनि बाङै जों सुरिता चिनि हाथिओ बनो कोनो दन्द दशा खालाय ताख्लाय रजाथों बा गारि एक्सिडेन्ट ताख्लाय जाथों बा जे कोनो असुबिदा ताख्लाय जाथों हि जों चिनि आमानो जों जे अरनिरो जों सुरिलाय जत्तनो पालखेनो बाचागैनो सुरो जों अर पुजारि ग्रुप चिनि जों हामदि आबो हाया जों जत्त एलाकानि बाङै जत्तनि बाङैसि जों खुलुमलायजागो सुरिलायजागो जों खानो कमिटि पक्ष থেকে जों दायित्व रगो निराव पुजानो साजकदि बा चिनि बाङै चिनि बाजानि हाथिनि बाङै नरनो सुरिदि जोंनो चिनि बाङै सानदि तबैसा खायदि आबो जों दायित्व रजाक माबाय जों ओ जिनिसनो जों दायित्व नागै सांमा खायो गाय ताबक तो मोटामोटी आपने संग ताबो फाइनो फाइखाना चिनि जे पुजानो बमाहाय रकम बमाहाय सिस्टेम बा आबो तो आमने संग साइ मानसिनाय गामने संग तो ब ग्रुप ब फाइखा ब ससियल ब नि ब फाइखा खरांनि तरफके बेलाय हामबाय गा आगलिनि चिनिराव फाइखा के तो बेलाय जों खुसिं जाखानो अर बाजार ओइ चिनि जे पुजार कमिटि राव ता आबो तो तवस सकफायखो कारण बर बिजि बर दुकानदार रक बले बाजार कमिटि ओइ पुजा कमिटि राव बर बिजि बार ताक पॉइंट एटे नों मायाखो चिनि ते कदुर बरेंगे चिनि आरती जेंनायखा ताक जों 7टा बिसिङाव आरती पूजा खालायनाय अर जागजनके पूजा खालायलाय ओ कचिनि जे बाजारनि जे एडभाइजार दं को फाइका बरन बाबू बननो निरानि ससियल मिडिया तर থেকে বনো কিছা কক সারমানো বাজারাও আর বুসকাঙ্গো যে जों বমাইকে পূজা খাইকা বমাইকে খাইকা আসি বিষয়नो सब কিছু বনি থানিও কক বনামানো ক বরন বাবু আনে आं ভাইয়াंबो ब एकदम पूजानि दायित्व नागै सामु बखाय केसो কক साका हम नगै मान खाना चिनि खरांनि मांफ्लिम बिसिंतै अर जम्बय जाला हाति जत बंनि कमिटि बाय तांजाक ताकलाय बिसिनि असमताय नितेर
oro belai naithoke chini tak borok bai khe ama durga matai ni mangthong rogo ke sajukjak nuguin mankana rignai kachak bai khe rignai rokandoi risaro soroi oma hakino dalbidal color ni chini tiprasa indigenous tiprasa ni cultural dress bai khe cultural kanmung bai khe chini traditional dress bai khe no borok ni o taklai bisini ama durga ni mangthong rok no sajukjak belai no naithogo naine kengke chung kubun bosong rong ni bai naine kengke chini no tesa decoration naithong ma haibuma tongo tamke chini roots bai karangjak chini tradition bai karangjak keno durga matai ni joto mangthong rok bo sajukjak ni bagai ar tei kaisa kok ngangai oro bazar committee ni joto committee members rok borok sak tharai joto no jona kisa choba lainai kebo da ma jomatia kola hinya joto tiprasa esa tiprasa nge thansa ke boro kamio bisi brum na ke takale bisio bahai keno durga puja palai tonglai men nukjago जों बंनि अरनि पुजारि बैबो कक सालायखा ताइ साकरा जों बैबो कक सालायखा अबा केनो जों ते बसाय तंनाय दालबिदाल कामियाव थांगै नरनो अमा हाके मांप्लि फुंनान बागै Guys, sang tahu hai cini korang ni tim rok phai sok pajak raja kho agulin simi takle bisini cini tiprasa kami am sayo bahai ke cini tiprasa rok ma durga takle bisini durga puja no bahai palai obon bising tin thajungo sang jompui jola hati ni puja pandal laiman ya galo tabuk sungoro jompui jola ni TSR 7 battalion headquarter phai sok pajak oro jaga ni TSR personal rok borok bahai ke busuk jote saktari takle bisini puja pandal tangkha bongni busuk jorotei saktar mungnawi ba busuk budget estimate khainai bahake takle bisne tam theme tubui bo design bakhe takle bisne pandal tangjaka abrok song phungnai nor naitongni tabuk chung bisingo habnai orni personal web song kok sanai ambagai chung jesam mansak chini khorangni team nongni jotto naitongnai lukorongno song phungnan ba chaite uitongo ambagai nor soyoi naitongni omong ngangkai jompoi jolani TSR headquarter 7 battalion ni camp bisingo song hapka tabuk nainai di belai naithatok ka sajokjak orni TSR rok belai saktari bisi brum no borok puja durga matai palayo oba keno chung nugi mankha takle bisini bongni theme nainai di white color building dahnai white color mondir khaike tangai borok snamjak abo bo staircase snamjak tongo stair tik asawi thangai entry tongo abon pore exit lama bo tongpiro sungsai tongnai orni officers rok bai tongmung mala khangke chung bongni o puja no tei sing kok salai na thaya thainai rok naitongni chung nong no joto phungna chaite hoitongo hor asak thugia khubla tabuk borok rok bo phaimani kom no khub bisi borok nukjagya tamkhai belai no naithotok ke ekdom cleanly maintenance khai borok snamjak sajokjak nok nugui mankhana chin manklim bisingtei ini ni asamatai saptamio hai jara manda thanai darshanathi rama balai ke ani kha kubai
Paipulaya hambaya faro. Program ni gimana nih? Aro serai rok. Karena masa mungkin juga. Jatuhnya angka kuhulai hambaya faro. Narok program na paisa pajunto naik thungni ni bagi. Ama asamata besara waisi sapayo. Asugukna jatuhnya samuai kigladi. Kebe wala ya woi. Taku bukuk ni dini. Huni babi lagi jatuhnya mulai sa katang naik. Abena ani kasya jatuhnya koimon. Tai tang thete ke jatuhnya tonglai thangtu abo ani kasya jatuhnya mahani hai kha kuhurbai hambaya hai. आज यहाँ 7 बटालियन TSR कैंप में शेषी बाल विद्यालय केंद्र के विद्यार्थी के द्वारा एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ 7 बटालियन के सीओ सर को और बाकी यहाँ के जितने मेरे मित्र हैं उनको मेरा आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा। दुर्गा पूजा का सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों को आप लोगों ने जो मंच में दिल से बहुत एक समझ लो कि मैं अपने नहीं पूरे स्कूल के फाइटिंग संताबो ओ समाटाई नि पेंडल बिसिंगो संहाब लायना बिसिंगो हाबमानि परे TS7 battalion by Tangjak o समाटाई ताई अरनि मांगथंग रक मा दुर्गानि मुताई बाहाय मुसक नायथाव का साजक जाक आबरक संताव नंग फंनान बागै थाङै दङ नगि मानखाना अर बेलायनो कुसुक ख तांजाक स्टेयरकेस अर व्हाइट कलर बेखे पेन खाइजाक नगि मान मो केदारना नि थीम हाइदा हनाय केसा हिमाचल प्रदेश रगो पर्वत रगो नगमा हाय मंदिर आबा के स्नामजाक Omo hangkai bisingo habmani yaklo oro bisingo entry oro bokanyo kaisa matai nok omo hangkai TS7 battalion by Tangjak bong ni oro ni matai madurgani mangthong mangpli nuin nangkhnaro oro jagani pujari hindi ba priest borok aborok bo bong ni TS personal rokno puja ceremony ni bagai bijoto preparation khlajagi tongo उसका ठीक से मैंने एक्सप्लेनेशन कौन करेगा पता है ये Bongni decoration bano wiman kana clothing by ke baro ke decorate khaijak different colors ni cloth use khai oro sajokjak no wiman kana sini klok bus kang bego dikine sajokjak सरजी
Fighting it out sing or TS7 battalion the Durga Puja Pendal Bishingo, sing or ni Khoraksa Adong my Cox Halane. Sarji आपके बारे में थोड़ा बताइए और इस साल का दुर्गा पूजा 7 बैटलियन टीएसआर के ये हेडक्वार्टर से किस इनिशिएटिव बा कौन सा आइडियोलॉजी लेके इस साल का दुर्गा पूजा मना रहे हैं? मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है, मैं 7 बैटलियन टीएसआर में हूँ और ये माँ का पूजा का दायित्व तो मेरे ऊपर में दिया गया है और इस बार जो है माँ दुर्गा बहुत शुभ लक्षण है जो माँ हाथी के ऊपर में आए हैं, आ जाएंगे डोली के ऊपर में, तो ये बहुत अच्छी है जो पूरे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए कल्याण का ही संकेत है। और 7 बैटालियन में जो है हर प्रति वर्ष के भांति हम लोग इस बार भी मना रहे हैं। थीम तो आप देख ही रहे हैं जो किस थीम पर बना हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं सब विश्व का कल्याण हो, प्लस हर एक आदमी सुख समृद्धि से माँ सबके ऊपर में कृपा बना के रखे, यही हम माँ से प्रार्थना करते हैं। जी हमने हर साल देखा है 7 बैटलियन टीएसआर यहाँ का जो डेकोरेशन है या फिर हर नया साल में डिफरेंट थीम लेके डिफरेंट डेकोरेशन पर डिजाइन लेके करते जा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा है कुछ अलग ही थीम था, तो इस साल जो पेंडल बनाया था बाहर से वो किसको देख के मतलब कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? एक्चुअली ऐसा है ना, जो हम लोग जो हर साल जो है थीम चेंज करके बनाते हैं और इसमें ऐसा है जो हम लोग कोई बाहर का नहीं है, ये सब हमारा जो अपना वीर बंधु है उन लोगों का अपने आइडिया से ही हम लोगों का हमारे जो समादेष्टा महोदय हैं उनके नेतृत्व में एक मीटिंग होता है और उस पर देख के सोच समझ के जो इस बार या पिछले साल जो हुआ वह आने साल वाले जो होगा कौन सा थीम अच्छा हो ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको अच्छा लगे, सब कुछ देखे, माँ की कृपा बने रहे, तो इस आधार पर हम लोग थीम चेंज करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फाइदी इनके चिंग ताबु फादर बखक थांगलाय ने और चिंग बबो खरकसा टीएसआर पर्सनल नो तामके ताकले बिशु ngangke bono or responsibility rajaka takle bisini puja bahaket langnai abon bahake palait langnai faidi singta father ba thanglai perno father thaman ya golo chingte bo or ni senior officer sokoi bo kok salaian chai tongnai norok chai winai tongnai chin mangplim bisingte Omong gay fatarong homani lama sangte he sopai kibikuwa two way kes namjak obong ne puja pandal puja chengya ko chengna sakang joto preparation nga jagai tango aba hekeno o kami am chani ngai ba haino gana gene ni kami am chani ta kho okra okra ju somoi malai borok teke sakthar mong nawi oro kaisa chamung musamung panda bo tongo honai sangkhanai manka hadi tabuk sing oro jagani senior officer sokoi kok sangan try khalai ne bong ni takle bisini pojana toi sing thai thai ni kok sung ne le. So welcome again. Right now I'm here sitting next to the senior officer of 7 Battalion TSR Jampoi Jila headquarter. So sir, tell us about this year's theme. इस साल पिछले साल से कुछ अलग ही थीम दिख रहा है, तो आज इस साल का वो जो डेकोरेशन ये कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? Actually this is inspired from Kedarnath temple, and all these things are made by our boys, TSR boys, and this is using our local bamboo things and this gunny bags, all these things. So that means the decoration is not done by someone else. No. It is done by the Yes. All our boys ready. It is their credit. So what is this year's theme? What will be the message for the people watching out there? On the occasion of Durga Puja, yeah. Theme is, this is not any specific, based on this, actually the main message we want mainly peace and calm in our society, free from drugs and all this menace like child marriages, and free our society. That's it, our message will be. And
And sir, what is the estimate budget to complete all the pandals? It's near about 2 lakhs. 2 lakhs near about. Yes, yes. So, is it based on? I think as per we have seen the pandal, Yeah. it is quite like eco-friendly type. Yes, yes, of course. So, Eco-friendly what are the type. uses of materials? Mainly bamboos and gunny bags, and only paints, nothing else. All these things. And one special message from your side, from 7 Battalion TSA headquarters. What will be the message for the people watching out there on the occasion of Puja festival? Of course, this is Durga Puja is always means इसको बुरी चीज का खत्म करना है. तो through this puja, I want to spread my message that we want peace in the society. We want to live together. All people should live together in our state. It's a peaceful state we have, and everybody should live peacefully. And that's what I said earlier. Free from mainly, especially drugs, because it's a very big issue for our state. And of course, other like child marriages, all these things. We want to free this society out of these menaces. That's it. That's really our message. Thank you so much, sir. And your identity? I am Commandant 7 Battalion TSR. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Da, ha. Gecheng oro haino chini TSA 7 Battalion on aleman bisingo cheng khoraksa takho kramanka cheng bawo hain saiman laina takle bisini o puja panel bahai ga saikana ga takle bisini थानाय बिसिन साइड नायथाव कुंकु खाना ताकलाय बाहाय मा दङ र फाय ताकलाय सेमन सै तसे नायथावका ताकलाय तैरगो तसे तामने क्लाइजक हायरो खायके बर आगिन सै तेम नायथाव मा दङका आगि हिंगे बाहाय दङमनि मन साइ नायथावको आगिबो नायथावको ताबक ताकलाय तेम नायथावका दिनै गांके खरक बुसुक फालेमे नखुनु खुंनि नखुंनि सिन खरताम फायजा आं मासा लगे मासा तैचराय खरजक फालेमे ता ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजान्तै बाहाय बाहाय तामरो खालेके बस जतु kan mungsung da pai leka tai tam samung numurong tai tinin jora bahai bahai din lai ka sai tini salsa sangguri ka khana hanya guri phinai samung tas pai pai gela tai tongko ga taw oran theka tai kumun jaga thang nai phinai dena nai phinai sen tam sanamo sang nai changna lokorong no ningni bukhak tai durga pujan tai tam kok ka sana mung sai jotono no sanamo songo jotono ka hamka guri lai di walai sulai tang lai di ama tong thok lai di ambai Haino hai sing tak fai sok pai pika khumuleng hatini dukmali hatini khumuleng local committee bai luwa jija o samutai biskango faidi oroni mangpli rok sing tabo nalene hai ke ang cameraman no koinai ani uklok ni je mangpli tongma rok no kaham glai ti sawi lukurong no flungna ne bage hai ke lukurong ni bang mari trik khlai nukjagoi tongo norong nugunya man khara Tei sing o samutai nale mani logi oroni lukuro bai bathai se thaini kok salai nai lenai haike bisiburum ni haike no taklai bisiwo bo bebak lukuro no tongthoksa thukni bisingte khatang khaja khlaiye nok nukhungni bororok bai o samutai nai leo
असामताय बेरायमानि राजाखरागुलि ओ वाटै करै फानो राजाखरागुलिनि गाना गिनो गासैखौ वाटै फाय दङ दाबो हाबार देरावै थाङो जों दाबो फाय सकबायजा खायसेखौ त आमतलि दाबो जों फाय सकबायजा सूर्यमणि नगरनि जेराव जागरत संगनि क्लाब बसकाङाव फिया जों फाय सकबायगोन किन्तु आसुके नबर वाटै फायनायनि बागै दाबो उंगर जा खायनि बागै जागरत संग बसकाङाव फायै माने आसुके वाटैनि बागै हाबार देरा मम फिरांगगो खाकसा दिगो वाटै फाय दङ अबा हायकेन तिनि अष्टमीनि सालो वाटै गोबांमा दाबो खाकबानि यागुलो फनो वाटै जो दङ अबा हायकेन बरक रगबो गोबांमा फायजाक जों नगो फियाबा जों दाबो वाटै दंगन बागै लाइट रग अबनि बागै नरनो जागरत संगनि पुरा जे असामताय बिसिंनि बा जे दंमाने आबरक फुनुगो मा फनो फिया दाबो हाबारक ने किसा नबरतै बारंनि दंमाने बागै बेलाय देरा मंगो कलायजा जों सूर्यमणि नगर दाबो फाय सकबायजा हरनिबो तामै दंखा 10 ता प्राय फियाबा दाबो वाटै फायमानि बागै अर असानायनि फायनाय रकबानो जे मानतिखे जतन जानजा जा नगो थानानि बागै दाबो दलाय दङ फिया कारेन्ट तो फानो फायके दाबो जोङो गुमानि बिसिङो आबो हायकेन जों वाटै नबारतै बार बिसिंतै नबारतै बार बेदेंनि बिसिंतै जे साकलायजाक दंमान हायके वाटै रक फायमानु अष्टमी नवमी अम हायरगो हनै आ सामाने हायकेन वाटै तो अंगैनो दङ राजाखरागुलिओ अंगियो फानो राजाखरागुलिनि किसा हाकसाल नि रमदे किसा साइड बाइड अब हायको वाटै वामानि बागै जे जों दाबो तो सूर्यमणि नगर फाय सकबायजा सूर्यमणि नगरनि जाग्रत संग जों वाटैनि बिसिङो नबारतै बार देरा जानि बिसिङो फानो असामतायनि मांफुलि नरनो दिसे फुनुंनानि बागै चिनि खरांनि टिमपुरा नखरका जे अष्टमीनि सालनि असामतायनो फुनुंनानि बागै फायदिंगा जों दाबो जाग्रत संग बिसिङो हाबै जे असामताय र किसा नायलायानो बरनि अ टिम रक बेलाय नायथावके सनामै किसाजा आबरगो नायलायानो Anga borok belai kena naik satu lagi borok Krishna Mondini je Krishna tongmani oba hai kena senamiti jaga jagar tersanggo fighting ke teruk sengo nok rok naik mani ya kalau bang ni je busang ni gate je nogo hamnan bagai je team di situ mani belai naik satu orang borok joto na Vishnu ni joto je mini rup tongmani abo joto na tisai funuka belai kena naik satu fighting ke seng tabu Vishnu haboi teruk bang ni borok naik lehen abang lagi na tahu seng watai no bar norok tomung nong ni नखरै माया असामताय नायना मुसुम तंहांगे नरकनो फुनुंग्रानि बागै चिनि खरां दिपुरा अंख थांगा नरकनो गोथाङाव मंहायगे लाइभ मांबल फुनुंग्रानि बागै नरकनो आसुगैनो तिनि अष्टमीनि सालनि असामताय बेराय मानाय तामनिंगे वाटै वामानि बागै हयतो असामताय नायना मुसुम फानो अंखर मायांगै दंखाना जत जागा वाटै वाया फानो चिनि हास्तेनि जुदा जुदा बा खाकसा साइड खमै बा निनि बा खाकसा हायगिनि डिस्ट्रिक्ट साइड वो वाटै किसा वामानि नुगा खसं baksa jaga ba phirang tongo baksa jaga ba watai tongo abon bagai nogrong nong khormai angai tong hangke naina musongai tong hangke sini khorang ni awai mungni bisingti narok nai mannai belai nai sa doklai seng je असामतायनि थिम रक तिसाइ तु माने जों आबरक नरनो फुनुंनानि बागै जों दिनै अंखरका हरनि दाबुक तामै दङ 10 ता वाटैबो वाइ दङ हायपेनो जों नरनो फुनुंनानि बागै जों अंखरजा अबंखा जों सूर्यमणि नगरनि जागरत संगनि जे असामताय कायमानि थिम बरक एक्चुअली विष्णु मन्दिर न बरक रमै तिसाइ तिमुखा आबन बागै श्री कृष्णनि जे रूप दंमानि जे बिनि सरायनि सिमि जे कतर जरा जे रूप आबन बागै न बरनाय तक सनामै देखा आबन बागै न मुस्काङो जे borok Sri Krishna bai Radha Rani ni bongni mukti slamai kesaro kai sinamu tisaka borok rokno funungran bagai belai kai borok kaisa naithatok thim जों असामताय चिनि खरांनि बिसिंतै जे पञ्चमीनि सिमि नंनो राजाखरागुलि तै गाना गिनिनि फुनुंमानि यागलो जों तिनि तै काइसे जुदा तामगे राजाखरागुलि मामंग बेरायलायसिनायबा तै किसा जुदा गुबुन थायोबो जों बेरायनायलायानो हायनि बागै जों राजाखरागुलिनि किच्छा हासालो फाइसक बायजा आमन बागैनो जों तिनियावबो सूर्यमणि नगरनि जे जागरत संगव बरनो अथिम बेलाय नायथातक नरक बनायदि जों बनाय दंगु चिन लगि नरक नाय दंमानो एकदम लाइभ नरक नुगै माननाय हायनि bagainya chini khorangni mangpli bai korongoi tongdi chini khorangni bisingti chayakrai norok nai tongdi tinini o অষ্টমী সালনি অসামতাই তাও ফাইদি जों किसा ट्रेक असामताय फासिं रग थांgi नायलायानो आबाय के अरनि मांथं रग बा असामतायनि बरक बटेखे सनाम काम असामतायनि बटेखे नाम सका अबनो जों नायलायानो नरक हाइन बागै हाइन देरसो कइजाव नरक नाय तंनि नायथात अमताय बा असामतायनि सालनो जों जे मानसां नरक न तिनिनि तै गुबुन थायरकनि असामतायबो फुनुंनान चाइतंनाय अर
simiya te kubun dal bidal thaini motaino bochung phunuknani chaitongnai norok nogo achugui kamiyak se tongphano haksal tongphano ang bai haksal angle naino mujung phano naimiya hanpano kokrei chini khorang abun bagino phaisok paijak norok no joto dal bidal thaini dal bidal beremni naithonai thau osamotaino tisai phunuknani bagai jeng miyabo phunugo norok no usang bazarni osamotai ro tini ke jeng phaisok paika bisal gor side thangai tongo haini bagai jeng kecharo surjomoni nogoro phunukan norok osamotai abo simiya jeng aboni sakang amtolini naithoto kaisa unukuti no tisai tu mani abo phunuka abo simiya jeng tebo juda juda mankhange tebo naithonai thok je jaga o modai pandal nuknai chini mokol bai naithok jangnai jeng monongni bagai abo haike no tisai tu bunai belekeno kaisa naithotok bungni oroni angke osamotai bo naithok jaka bungni o murti rok bele naithok sanamja ama osamotai ni je mangthong sunamani belekeno naithotok abo tabu kisanar obo bonaidi omo jeng berai naiman pore tebo thangnai osamotai naimani yagulo je borokni no osamotai ni je gore khlaidi samani ba je pandal sanamiti samani abono bo ang chini mangpleti sanai no sanai je naithotok je sanamjang no berai phunuknani bagai osamotai phunukbai mani yagulo haini bagai jeng no tebo naithotok phunuknani chaitogoi dong angke bongni o motai rok belai naithotok phaidi seng abo to naikhaba tabu phaidi bongni o nok sanamiti samani je naithotok khlai o borok sanamani abo rok no phunuknani chaitogna setaung no terek terek je borok sanamiti samani abo no phunuknai tamni goro Sri Krishnani joto rungo tongmani borok obono sanamiti saka naithotok khlai je joto rup tongmani jeng kaisa kaisa chaka phunugoi mane botike sanamiti saka obono no phunugoi ti sanani chaitognai je mansak jeng no omo haikeno naithonai thok sanamjak unique tamungangke omo haike kaisa motai nok sanamnabo belai kheno kaisa talent ni nango tamne jeng naithotok khlai joto motai nok no sanamoi tubuna babo kaisa talent no tamingke jengobo agi sinugoi mano je bor kaisa kaisa thayo tongo phia tabungke jengobo no naina musukang angke je osamotai ni jarao no omo haike naimano je jeng je naina musukmani bkhao tongmani je puja kaina haike je osamotai kaina committee rok borok obo haino chaitogo je hasteni lokorok ba je tongnai lokorok kubun tomung hajalo thangai naime angai tongkhangke osamotai ni jarao naithotok khlai swnamoi tisanani aboni bisingtei lokorok bo khatong tongthok isa mane thana musungoi tongmani oro no thangai mano abo haikeno kwbangma borok rok bo ungolaijak kuthum laijak rajakhora guyo simiya jeng kubun thayo bo haikeno lokoron kuthum laimung nogo baksa boro je Radha Krishna tisajak tongmani bono naithokjagai photo tisalayo haike ni saksa photo tisalayo omo haikeno mane osamotai bele je jagao kisa unique nogo ba je jaga naithokjago aro no photo shoot bo tongnai ba nini photo shoot khainani bagai kono khangke khlai camera tikhlai photo tisalayo tamningke kaisa naithotok mangpili jeng obono osamotai jarao tam nugui manba tabuk digital ni bagai tam hanai kaisa naithok nukhangke joto lokorok na capture khaina rogo a movement no obo haikeno jeng tini nugui mankha je Radha Krishna no swnamoi tisamani abono naithokjagai joto borok no photo rok tisalai tongo obo haikeno kuthum laimung kaisa mane tam hanai শুধু jeng rajakhora gulio simiya borok rokni kuthum laimung nugui manani gana kini obo nugui man এই শরতের আবহের মধ্য দিয়ে জগৎ জননী মা দুর্গা এসেছেন আমাদের ঘরে। আমরা মাকে আবাহন করি আমাদের যথোচিত অর্থ দিয়ে। এই অপূর্ব জগৎ সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে
আগরতলা সূর্যমণি নগরে गावबा हायगोन जों गोबांमा दाल बिदाल थायो दाल बिदाल खौ बेरायो आबोनि लगे लगे न जों জাগ্রত সমাজ गोबांमा बर रखनि एक्सप्रेस रखबो खोनालायो बाक्सा बाबंनि खादं जागमानि गगनो सावो बाक्सा बाबरंनि गजागमानि गगनो सावो आबो हायगोन जों देबो गोबांमा दाल बिदाल बाक्सा बरक रखनि गमा रखनो तिसायबो जे बरकबो बाहायनां जाखा बरंनि असामतायबो बाहायनां जाखा हायगोन जों फायदि जुदि न मान खांगांखाय गोबांमा बरक रखनि माने जे एक्सप्रेस दंमा रक आमरबो जों खोनालायो असामताय बेराय बाहायनां जाखा थानाय बिसिनिसलाय तांलाय बिसियाव बरक असा बेरायै बो बाहाय दंनां नांजाखा बबो जागाने असामताय नायथक जाखा अब हायनो गोबांमा जों दाल बिदाल गग्रक सालायो दाल बिदाल अंग नायलायो आबोनि लगे जों देबो बाक्सा बरक रकनो सोंलायनि जे बरक बो बाहायनां जाखा असामताय रक बेरायै तामनि गांगाय गोबांमा बरकनो जे असामतायनि जराव दाल बिदाल गग्राम सावो বা দাল বিদাল নাইঠক জাগো দাল বিদাল উঙ্গো উঙ্গো ভাইকে রফাইদি খরচা খরমই ভাই একটু বলছেন কি আজকে এই পুজোতে এসে আপনি কেমন লেগেছে খুব ভালো লেগেছে অ্যাকচুয়ালি আপনি কি এখানে বাসিন্দা নাকি মানে কোথাও দূরে থেকে এসেছেন এখানেই সামনে আচ্ছা যে এই মন্দিরটা বানানো মানে আপনাদের মনে কি রকম লেগেছে কি খুব সুন্দর হয়েছে এখানে শুধু দেখেছেন নাকি আগরতলাতেও গিয়ে দেখেছেন আগরতলায় যাইনি বিশাল করে গিয়েছিলাম বিশাল তো কি রকম হয়েছে মানে বিশাল করেও দেখেছেন আর এই মন্দিরটাও দেখেছেন মানে কেমন লেগেছে সুন্দর হয়েছে তো সবাইকে কি বলতে চাইবে কারণ ওয়েদারটাও একটু বেশি ভালো না কি ওয়েদারটাও বেশি ভালো না সবাইকে কি বলতে চাইবে ভালোভাবে পূজা দেখো কেটেছে খানা খানা যে বরক সাও অসামতাই নাইখা নাইঠক জাখাबाय बर'नि जे बर' खायसे इउनिक नुक जाखानाय सावंगाय आबो हायगोन फायदि जोंथाय गुबुननि थायरगबो नायनानि बागै तिरक तिरक थांलायनो तामनि जों अरनि गोबांमा बंनि एक्सपीरियंस रगबो जों खोनाका बंनि गोबांमा दाल बिदाल अंगरगबो जों सायमानका आबो हायगोन ते गुबुन फासिं रगबो फुनुंनानि बागै खागायनाय हाय जुदि मानखांके ते खरसा खरंनि बे गक सावै बंनि एक्सपीरियंस रग जों खोनालायनो तिरक तिरक आबोनि सिगां जे बंनि मोदायनो ग्रंना गिसाय बेरे फुनुंनानि बागै आंबो सानो चिनि मांप्लेदि सानायनो तेबो नायथाव खलाय बंनि मोदाय सनाम जाग्रखनो आयं जे किनारो वाल नायथाव सनामै दिसामा रखनो आबो रखनो दिसावै फुनु बेहाय के दिसावै नाय बेरे माने बरनो किजा फुनु दे ঈশ্বর হিসেবে পূজিত হন তিনি সুরক্ষা করুণা बेलाय नायथाव बरंनि असामताय रक सनामै दिसा जागमानि आबोन बागै जों हाखायो जेन बरंनि कुथुमलाय नुबै सायमानो बोसोर जरातै बरं नायथाव नायथक जागै आबोनो नायै दिसालाय दं बा फटरक बुजागलाय दं अब हायगोन जों अर सिमिया सूर्यमणि नगर सिमिया जों बिशालगढ़ खासिमो थानानि जायतकनाय जे नायथक नायथक तेबो पूजानि पेन्डेल दङ तेबो असामताय नायथक नायथक सनाम जाग दङ जों आबरबो ते किसान बिसिङो नरम फुनुंनाय तामनिके खाकसादिगि नबर माने हाबार देराव जोंहा जरा जरा वादै थायो जरा जरा वादै थाया जरा द फेरांगो अरनो वादै थागो बे वादै सेगारपानो बरक ताम साननाय जा माने असामताय बले वादै के गुबुन जागाफोर हाबै दङ त फोर वादै थागा आंगानो बरक रनि प्रथम दायमो हायगोन जों नगै मानु নমস্কার জানাই আমাদের এবারের পূজার বিশেষ আকর্ষণ যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ गावरो जे बरक सनामै दिसागा श्री कृष्ण जे स्राय फुरुन सिमी जे बिनि जे एचिभमेन्ट बा जे ब जुद खायमन हाय के जे बिनि जे आजाय फुरुन सिमी जे का माने आबोनो बरक जतन बिनि जे रूप दं माने जतन कासा 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 का बरक सनामै दिसागा निनि अरखाय नुखा जे आगि ओ पाहाड़ ओ पर्वती साफोरनि आबो बनुगै मानखा आबो सिमिया जे बिनि गोबांमा दाल बिदाल तेबो बिनि आगिनि जराव सराय फुरु बिनि दलग बाय दं थमानि दे बिनि गगन दङ श्री कृष्ण हंगांगे माखन खगै मान जागो माखन चोर हने सिनि जागो ए ओबाहाय जत चिकन चिकन जत मांगफलिन बरक सेतु बुखा आबो सिमिया जे बरकनि अर बिनि कासा बन्धु श्री कृष्णनि कासा बाय आपनै दङ सुदामा अबो बाय बंनि कासा फटो सनामजा अबो आं नुगै मानखा बेलाय नायथाव खलाय तामनिंगाके जों श्री कृष्ण हनै सानन थांगांखाय लगियो जों सायमानो जे बिनि कासा बाय आप दङ एकदम बिनि खानि बन्धु अब ओंखा सुदामा बनो बुसुक जराते इंगो खाय ए अबनि मांगपली रगो बरं मालै नायथा तखलाय अर कायसा आर्ट सनामै दिसाका माने श्री कृष्णनि जत दंमानि रूप जत बिनि काहिनी बा जत बिनि जीवन काहिनी अब बरक नायथा तखलाय सनामै दिसाका बेले कायसा नायथा तगबो नांमानि
फाइदिंगे जों अबाहायगोन जरक अंखरै गुबुन फारसेथिं थांनानै नायलायानो तामनिङा गेते गुबुननि पूजा पेन्डेलबो दंखौ असमतायबो दंखौ काइसबायद असमतायबो पाया अबाहायगोन फायदि जों तरक सगाङै थांलायानो अरनि पेन्डेलनि अखरै ते गुबुन थायो नायनानि बागै आहायनि बागै न जों ते बसाव माने अबाहायगा जों नायथाव ते गुबुन बरकबो बाहायनाय थाव सिनामै दिसाका ते गुबुन पूजा कमिटिबो बाहायनाय थाव सिनामै दिसाका आबोनो न फुदुंनानै चाइतंनाय चिनि खरां हाइन बागै नरक चयाखरै चिनि खरांनि मांप्लियो नाय दंमान नरक लाइभ नगो आसगै अष्टमीनि असामताय हायके बिसि बुरुमनि हायखिनो ताकलाय बिसिओ बेबाक लुकुरनो तंथकसा थुंनि बिसिंते खातों खाजा खलाये नक नुखुंनि बररक बाय असमताय नायलेयो हायके सिंताबुक नरनो बिसिंनि मान्दब रक फुनुंनाय बाहाय अजागानि थीम रक बो बाहाय नाहार जाखा ते बो बाहाय नाथाय तो स्नाम जाखा बिसिं हाबनायलेन दाबो नुगै नमान खरा नरक अबिस कांगो सिंपल नाथाय तो थक ते लाइटिंग रिउस नामजा ते अरनि असमताय नुगै मान खरा चिनि कान बरक रिगनाय रि साबाय नाथाय तो थक स्नामजा Six and I talk. Singnorok no ogana gini ni mang plirok tebo kaham klai fluna ni bagai sai tongnai Nalemani ya gulo oro di je tongnai bororok bai bo thaise thaini kok salai ne le haikhinorok chini khorang mangpli cheyawai nai tongdi
okra chakra beba bising na choto tok tong ni bising ti o salno para layo dong ni bang mari trek-trek ke bang klaim mesra gitu mare Sin korang ni bang pedi bisin ti lam sogo samudra te kha hamya faro taklai biswa mane bo bahai fer lai murun kha ne bahai ro emne kato belanyo hom dodom kano samudra nai tong lai sabu khumulungo borok to motamuti kam no khlaikha ini phas din ba asak em ko ya asa sa bangai to kam no chini tibra bari o jotono hom dom kana lai om bagai belai khatong thobo asang ka kasar tabung ni cerai rono kasar namu sungu bolte tabuk to tabung ni cerai rok to neng nesa bay onek gedalai tongo karon sini awo sini borok ni bisingono nukjagai tongo chin cerai rok bisingono awono tonyo sini tibra bari wo tabuk jaga no joto jaga no osomotai kajago abon bagai tabuk belai kahamno sini bagai cerai rok opti rok no nugoi serengteng tai kisa jaga wo to phanyo abo nitinyo utsop bo kaisa utsop abo belai nangkok mani no sin bagi bo matani utsop bo joto no malayo dol malayo joto hasal ni borok phayo jati gusti phayo dol baksa malayo kaham hamya kok salayo abo no ngone kaham ta sin bagi dara belai kina hambai Haike o samutani lama kinar rogo banik rogo songsujak mane nai thoto khlai dugan no berjagai dongo o jaga serai ni thingmani mani hoite okra rong ni chamung nungmung serai rong ni chamung bebak no man thogoi dongo haike oron lukurok baite thase thani kok sangan bagai sai tokai Pada itu orang sini dukano tam khela tongor na lene. Kakinon pula sengra sinai. Tini salbasang karo no dukang kolong mani. Tini simi sekolong boleh. Salbasang sebagai kolong mani mela. Mela batin din dengan ta. O 2 tarik ni koi din ke nanya ke dilekai. Tam man thong na orang mau pajang lai dah mana na thengjang lai bahai lottery system. Lottery system.
টিকেট ইকো অব কাইসা ইকো টিকেট অব 50 টাকা কাইসা ভালো 8টা প্রাইস মানে 8টা প্রাইস টংটা 50 টাকা কাইসা টিকেট দাম Oma kaisa raun 60 tong guti. Kaisa raun 60 tong. Takare second prize. Second prize. Ab second prize bu una second prize na bagi mana bo. Abo mani bagi muthang da thai kana. Muthang mani side ko side omo gur sarba 8 bar. Omo ang cameraman kono yang parna bagi bong. 8 bar guri wo. 8 bar guri nga first prize ngang ke ko manai pukarong manai. Je nang hamjang manai. Ang guest lang na hingla guest to. Guest man manai. Takare je san mani manai. Je na san. Abo je oro number 5 mani abo. First prize. First prize minta. Ge prize thangmani ge 50 টাকা no. 50 টাকা. 20 টাকা rong thangma dara. Maya 20 টাকা ni. 20 টাকা na ya. Ge second prize ko tam tongai sa. Second prize ngang ko ang nang ka second prize. Nge second prize ni tongo oro no ko rok takare tongo. Third prize nge. Third prize ngang ko gola sigong dok tongta. Tak sa jate busu jate customer phai tam. Customer to ang to muramde nukha muramde fain tongo. Tini bahai taklai bisini Durga Puja no tui nai. Ini to first time ba মোটামুটি কম ন খানান চিমি তাইছে বরফ জম ইংনা এটা মেলা রকে সাল বসু তংনাই পূজা পাই আসাক পূজা পাই সালতাম রক তং এটা সালতাম রক তং এটা লাইন ফারি দারা নিসিনি মং রুই তিনি সাবে ফারি গে সেকনা দে ang tini an logi song tay an amo tongo tay an terai khorok yang tis ma thangra sina ge family english kok salai sina faidi gai biang ni phalemen parang ke purun dara seng ko toron tong khumulong no au tini oro simda puila phalemen ne bomon seng kubun jago phai nai phaimen amo no first time seng tay on jaga thang ya tam mane karon ninglam na lom de he na thok nejini ti prasa area on akhene chata karon tang ga tabung ni serai rok generation ni serai rok onek suak nonglayo drug salayo abo to use khaya karanyai kaisa occasion ba abo kaisa program mutanye program no na sajak te klayo plus tai mela botong rok kangmano dal bidal dal thumung rok tongo serai rok ni paimung tongo bo samajate nejini seranya no tui beranya neng thung anam to na asa khayo ar thanai bisini sai taklai bisio bum hai juda nukhar taklai juda to emne khe কোনো চেঞ্জেস করে দো এমনে আগিনি যে যেমন তাবু মন তো নিও তো কে বরক বাং খাঙ্গাতে গেছে না থমু ফাইওতা আসুন না হামাইদা দা ঠিক আছে নালে কক সনাইদা নাথা হ্যালো হলা হাই নে পাপা ফাইদি হামাইদরা দা হামাই ফাইদি संgyang te bo kok sana chai chulai na omong ngangkai TTADS headquarter khumulong thai जों साइमनो त्रिपुरा हासे वाचिन त्रिपुरा सारंग बिसिंग ngangkai जों दुर्गा पूजा हन्दि जेखुनु फेस्टिवल न ति पालाय फानो जों आसक गुबुन दफन बर हाके बेलाय कतरके खालिमन नुया तामके अमो चिनि सेफ्टी नि बागे बो मेटर खायो हामिया चाया माने नोंमानि चामानि चवाक माइखौ महायरक न तैनाय जों दारां खुदै खानाय मांखा जों महाय द्राग सक चवाक रंग नंगारनो कारै दाति पूजा खायफानो तंथकलायफानो किसा खाल्लै सोराबसानि बिसिङाव पाइलायनानै नोंथों आबो नों बेलाय गाहाम जरानि बिसिङाव हर गथक दंयावै फायदि जों ताइ सामनो माननायानो अर तो जों कयजों बे कक साका यांगो दारा बे कक सालाय हाय फै आं साया पूजानो तिपा साजिदिता द कक रे गयां कागिले बाहाय नि सिनि मुंरुइ बें फाइमानि पारान बुं आं दे दसरामनि ममके नि सुक सुक नि मुंखा तामनाय नि मुंग बैनाथा नि मुं बैनाथा ओके बाहाय ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजार बाहाय मा तंथाके गाहाम नबला नाचकाबला फाइ नखनि फाइमानि गे खरगनि सुक बायनो दाताय तो एको काकी सं तंबाय जों दल न खायले पारा कासे निमंता तामके जिरान्याते गुरु फाइमान आयंके borokla kerinya uci yang setace borok pika. Jiranya oke borok kus pom tini. Kus kerja. Ke puzaro ke aran dan aja toku na yang ngocini oro. Ayang bos sohor ba si yang le tam nih sasina. Sohor namah nih bele. Tam ke kumulungo bisi brum puza paleman bisingo takle bisio bahai kun mungkasu sudah dano. Nui ge bala kaham no bala. Agi bana coba thane bos roko bo. Mela rok bahai matang tin tam rok pale ke fuk ni bagi. Iko tak panjah nih ayo. Payak ko. Dong ke sampai kaki. Jadi jeng tabu oh kumulung ni pore jeng kubun thayo thangai. Tebo tiprasa am sayo jeng try kaini jesek mansak. Jeng thane roko bo jeng raja khara agulio bo jeng kegman no ma hake live broadcast jeng nong ni bagi kayo. Abono kapung tahu tebo jeng nong ni bagi sini jesek mansak. Tripura hasewa kami o thangai sin tripura sa bos nong bahake Durga Puja palai. Abo nong no jeng pungnan bai sai tung. Hain bagi nok nai tung ni soyawi.
trai cái say à phone op di omong cái pranami boss Haige haino hai sing tabuk phai sok pai ka Jiraniani Vivekananda Club bai songsajak o samutayo haige phaidi o jagani o samutai rokno bahai nelene haige ang cameraman no koi nai oroni naithoto to mangpli rokno fununani bagai o jaga sing phai nugui mankha je borok ni mukhang ruoi naithoto to ka snamjak tei candle rogoi musik naithoto to ka snamjak aboni yaklo sini yak shibukhago nugui mankha je pranami box ni a jaga shibling riwi snamjak naithoto to khlaiye haike sing trek bishingo habai o jagani naithokung rokno nailainai ba haike snamjak kha o jagani o samutai wila sing habai nugui mankha jo jaga lighting rok rijak lighting rok rioi naithok to khlai snamjak tei o jagani ama o sai o samutai kotorma kai snamjak tei lukurongni bangmari bo gobang khlaino nukjak tongo trek horong ka hanggai te bo bangai hini khakhayo tamke ta o jora o som sukhai bangka hangke haike o jagani cameraman no konai je o mangpli tongma rokno jotono kaham khlaiei capture khlaiei lukurongno phunukoi banati ke tei o jaga te kisa kubri jaga ni slai unique nugui man kha tamni hinga o jaga je bottle saka o je bottle rok bai snamjak rok nugui man kha borok ni mukhang rok roi nai belai kheno na chuto thokai snamjak sing oro mandop naile mani yagulo o jagri luguro bai thaise thani kok salai nailai abon karibo o je mutai bising na choto kotorma khlai snamjak kha haike ang tabuk o jaga khoroksa adungjuk bai kok sanai ang cameraman no konyai je buskang phain huluge ho আন্টি কেমন লেগেছে এই বছরের পূজা এবার আজকে প্রথম বেরোলাম ভালো লাগছে মানে এর আগে কোথায় গেছেন এর আগে গেছি সমাজ সংস্থা তারপর নেতাজি তারপর ব্লক সমনি ধূমকেতু ক্লাব তারপরে ওখানে আইলাম বিবেকানন্দ মানে কোনটা বেশি ইউনিক আর সুন্দর মানে এইটাই একটু ভালো লাগতেছে মানে অন্য ডিজাইনার করছে আর কি আর সামাজিক সংস্থাটাও ভালোই করছে খারাপ না ভালোই এরপর কোনখানে যাবেন দেখতে এরপরে যাম মান্দাইছো মনে এরপরে ওদিক দিয়ে গুইরা আগরতলার দিকে যাবো আর কি আপনার পরিচয় আমি ওই আমার বাড়ি জিরানিয়া ওই কালীমুড়া আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ हायके जों ओ जागानि तिरक तिरखाय अंखरना फाइसिं थांनाय तलायो ते बनाय छत त खुलुंनायनि रंना जों तिरक तिरक
इसको बोल दीजिएगा, नहीं तो झूठ बोलता है ना। Hake abono karibu sing je juda nugu man ka bus kango je trophy bera zakro asa gawo khumri wi shasok zakro hake lukurong ni bang marite bo truk truk thango phayo bango abo hayin tongo sing tabo phadro phaimani ya golobo oronil bus kangni lugoro bai thaise thaini kok salene lenai Angket, আপনার কি চিনি খরাং নিউজ চ্যানেল থেকে শারদীয় শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা মানে এখানে কি প্রথম না বাড়িতে রানীর বাজার এখানে জেনে আমাদের লোকালি ধরতে গেলে প্রত্যেক বছর আসি এখানে পূজা দেখার জন্য এই আর কি এখানে খুব ভালো লাগলো এখানে পূজাগুলো খুব সুন্দর লাগছে হ্যাঁ আমরা অনেকগুলো দর্শনে আসলাম এর মধ্যে এই পূজাটা আমাকে ভালো লাগলো আর কি এরপরে কোনখানে দেখবেন এখানে আস্তে আস্তে রাস্তা যাব এখান থেকে আশেপাশে যেগুলো আছে এগুলো দেখে চলে যাবো রানীবাজার চলে যাবো রানীবাজার দুইটা ভালো পূজা আছে বেশ সুন্দর দুটা পূজা আছে ওই দুইটা পূজা দর্শন করে ঘরে চলে যাব এর মধ্যে কিছু পার্থক্য হচ্ছে রানীবাজার এখানে মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এবার রানীবাজার যে দুইটা পুজো হচ্ছে এটি বেটার এখান থেকে ওই দুইটা পূজা খুব বেটার এবং আগরতলার সঙ্গে তুলনা করলে এটা কম নয় ভালো পূজা হচ্ছে রানীবাজার আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ Sing tabuk o jaga to je nai choto togoro ni mangpili dai pai lekha abni ya gulo sing norong no biskang ni te bo nai choto thong mangpili kubni thaini funuk nai haikhin rok sini khorang nai tong ni choesa So we have the president of this club हम उससे भी बातचीत करेंगे आज इस साल के बारे में मतलब इस साल का दुर्गा पूजा किस इनिशिएटिव या फिर किसका इंस्पायर होके ये पैंडल बनाया है तो प्रेसिडेंट सर आप बताइए आज इस साल में और कुछ क्या दिखाने की कोशिश की है लोगों को एक्चुअली हर साल हम लोग का एक ही इच्छा रहता है कि जो दुर्गा पूजा में जो भी आते हैं पुण्यार्थी जो भी आता है कुछ एट्रैक्टिव कुछ करें हम लोग जो क्लब में और मेरा क्लब का जितना भी सदस्य लोग हैं सब मिलके चाहते हैं कुछ आइकॉनिक कुछ करे तो इस बार भी हमने जो वेस्टेज सामान है जैसे प्लास्टिक का बोतल हो जो हम लोग ऑयल टैंक जो तेल का जो टीना है वो और जो हम लोग का जो पाट काठी होता है जो बंगाली में वो सब लेके ही हम लोग इसका इनिशिएटिव लिया है जो भी वेस्टेज है हाँ कलेक्ट करके बनाया हुआ ये पेंडल है हाँ ये पेंडल है अच्छा ये तो बहुत अलग ही सोच है और उससे भी अलग ये जो फोटो लगा हुआ है इसमें एक्चुअली ये फोटो इसलिए लगा है कि सब लोग देखे कि जो होता है ना एक इमोशनल होता है ना कोई जो समाज में जो हो रहा है जो लड़की लोगों पर बलात्कार ये सब जो हो रहा है जो उससे देख के सबको हम लोग को समाज में हाँ अवेयरनेस की तरह आए कि हाँ हम लोग कुछ सुधरे हम लोग जो समाज में कुछ लोग होते हैं जो अलग सा महसूस रखते हैं हम लोग का माँ बहन की तरफ तो वो नहीं करके तो उनको थोड़ा एहसास हो उनको थोड़ा लगे कि हम भी थोड़ा सुधर जाए तो इसी के ऊपर में हम लोग ये सब किया है अलग अलग थीम में हम लोग अलग अलग कुछ दिखाया जैसे पुराना जमाने में हम लोग का जो हरिकेन था वो गुम हो गया लेकिन उसको भी हम लोग दिखाया जो मोमबत्ती है कैंडल वो भी अभी कोई नहीं जलाता है तो उसी को कुछ दिखाने की कोशिश किया बस इतना ही तो बेसिकली आज इस साल का ये जो पैंडल है वो
सोशल अवेयरनेस और फिर वेस्टेज को लेके Yes, right, मतलब right. कैसे यूजफुल करना है जो हाँ, wastage चीज़ right, को। right, right. और एक और मैंने हम लोग ने एक यूनिक चीज देखा है कहीं कहा सभी जगह पे प्रणामी बॉक्स तो रहता ही है लेकिन यहाँ पे एक शिवलिंग भी रखा हुआ है। शिवलिंग उसको लेके देखिए कुछ बोलिए। हम लोग का हिंदू का जो देवादिदेव महादेव सबको पता है देवता का सबसे ऊपर होता है महादेव तो उन्हीं का जो ये सिंबल है जो हम लोग शिवलिंग में पूजा करते हैं तो हम लोग माँ बहन बहुत एट्रैक्टिव होते हैं शिवलिंग को देख के तो इसलिए हम लोग माँ बहन के उनको शिवलिंग के ऊपर कुछ अच्छा कुछ ये आए तो इसलिए हम लोग शिवलिंग रखा है। तो लोकल एरिया में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते लोगों को तो इतना ही मैसेज मैं सबको मैं इतना ही बोलूंगा मेरे तरफ से मेरा क्लब की तरफ से बियॉन्ड द क्लब का सब सदस्य की तरफ से मैं इतना ही बोलूंगा सब आए सब पूजा देखे बहुत अच्छे से वो लोग अपना बच्चे माँ बहन बूढ़े वो लोग सब आए यहाँ पे और पूजा का आनंद उपभोग करे बस मेरा यही है। और लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि इस साल का ये जो एस्टिमेट बजट कितने में बना हुआ है ये जब देखिए हम लोग का कुछ बजट तो हम लोग का छोटा एरिया है जिरानिया तो फिर भी हम लोग क्लब का सदस्य लोग बहुत अपने अपना पॉकेट से कुछ कुछ इनिशिएटिव करते हैं और मोटा मोटी 22-25 लाख हम लोग का बजट है। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। नहीं छोटा अमाउंट नहीं लेकिन आज की डेट में जो है लेबर का देखिए हम लोग इसमें लेबर लोग काम करते हैं अगर एक लेबर आता है काम करने के लिए तो उनको कम से कम 1000 रुपीज उनको कोलकाता से आता है जो मूर्ति का जो कारीगर होता है उनको भी अच्छा प्राइस मिलना चाहिए ठीक है। वो जो हम लोग का जो लोग भी काम करते हैं वो 15 दिन दुर्गा देखिए हम लोग पूजा का आनंद उपभोग करते हैं और वो लोग पूजा में इतना मेहनत कर लोग बनाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनको 1000 की जगह 1100 रुपए मिले 100 रुपए ज्यादा मिले तो उनको थोड़ा अच्छा लगा अच्छा फील होगा। बड़प्पन नहीं यही होना चाहिए मेरे ख्याल से ठीक है। हम लोग बाजार में जाते हैं हम लोग मछली खरीदते अच्छा मछली देख के तो 1500 का मछली 2000 में खरीदते तो लेबर को 100 रुपये देते तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि उनको वो हम लोग को दिखा रहा है ये सब तो हम मेरा सभी क्लबों से सभी जो लोग भी जो लेबर लोगों से काम कराते हैं जो कारीगर लोग काम कराते हैं जो आर्टिस्ट लोग है सबको कुछ मिले जो 1000 की जगह पे 1200 मिले तब वो लोग अच्छा फील करके काम करेगा यही मेरा है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच और आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई हो शुभकामनाएं हो इस साल की दुर्गा पूजा का शारदीय उत्सव का सब आप लोग अच्छे रहे खुश रहे एकदम आनंद से रहिए सुस्त रहिए थैंक यू सो मच। जों ताबो फाइसा फुजा जिरानिया चौमनी हो अमो गांकाई जनप्रिय नेताजी क्लब by संघाजाक असमताई just have a look behind me that's a astronaut thing aerospace ni plane aro punungjawi tongo rocket abon yagolo kubuma yango portrait rizak tongo yango air wing commander Indian ni air force oba hekeno yango tamsanai abo astronaut okbuni photo dipakarmakar general army oma hekeno kubuma chini national security ni joto top faces okni portrait hebajak tongo yang khaksa bahaino missile berajak army rokni missile omo bong ni taklai bisini team gangke o design ni bisinti no sung saiman ka omo taklai bisini joto Indian army Indian air force kango Indian president Sri Draupadi Murmu ni photo borjak pai sentap truk bisung hablai bong ni taklai bisini motai ni manthong ngaliana bong ni main motive bong ni team ka women empowerment ni bagai borok encourage khaiga taklai bisini o bojano tei nai jingor nogi man gobama women je establish je well achieve ba tamsa well known faces Indian ni top leaders brirong bisingo bong ni mangfali rok oro gobama portrait tisajak
omong gangke bisingo bongni mutai bongni club bai songhajak omutai mangpli nai din rong nugui mangkhana Aboni logi pendal bisingo bahaino ma Durga ni mangplini debraya grao bo chungoro nugui mano Mother Teresa ni photo bo borok highlight khaikya abo simia ama hakino tayang tai khaksa digi butongor chini Lata Mangeshkar ni je legendary singer musician boni bo photo mangpli rajak tongo abo nugui mankhana basically borok takli bisini bongni team ka women empowerment bagi borok women rongno belaino empower khlai highlight khai phuno ka oro takli bisini je pandal bisingo yango tai khaksa phaching sing nugui mankha orong angke Indian wrestler ba boxer hunjago Mary Kom bini bahaino mangpli oro phuno gui tongo Padi sing teruk tai kubun thayo sing thangnan chajok laena বাপের ঘরে লক্ষ্মী আনে স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা ছেলের ঘরে জননী আনে আমি ছাড়া সংসার রসম করি না আমার থেকে আপন করতে আর কি কেউ পারে বাপের ঘরকে ছেড়ে এসে পরকে বাঁধি ঘরে গোত্র থেকে গোত্রান্তর যদিও রীতি তবুও যেন জননী রীতি সকল দুঃখ শুনে ভারত মাতা সেও নারী নারীর জগৎধাত্রী নারী হলো এই জগতের সবার জন্মদাত্রী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই পুরুষকে বড় করে জেনে রেখো সেই পুরুষকেই নারী গর্ভে ধারণ করে মহাকাল আমার পদতলে শায়িত চিরকাল Haiki sing tabu phai sok bai ka mandai ni aitor ma club sango haiki phai dio jaga ni nai thok pandal long no nai le ne o jaga o da su boro rok rei tam ga yang phataro banik so lui tongo to talk less namja cameraman no koi dai je sini yak sidia gra bukhago oro je talkhan luka photo session rok snamjak je lukurok na chota to khlaiye mangpuliti sawai manani ti khlaiye haiki sindabu o jaga ni tirik phataro ongkhor mani ya gulo je fataro je bani ngi tong mani ya boro no tirik phunuk lainai
Haikino rong nuku nyoban khana lama rogo boro rong ni bang mari okra koto cerai juto bebak no. Haiki truk bisingo habai tebo phungrani chai tongnai. Haikino rong nuku nyoban khana o jaga o serai rong ni thungjak nai mani hoti sengai joro je khela rong mu thungjak ei tongmani. Seng haikino tiprasa amsai dalbidal thayo seng thangi thaiman yaklo taw hain hai seng mandai elakate heguri teuche seng jiraniani ranir bazar sampau phaisok pakya oro jagao Dr. Bikram Sarabai Smriti Club by Songsajak o thaino nugui mangkha yang cameraman koine yang bongni pendel khe saknani bagai belai nais naitoke sajujak oro bahaino wa bai bamboo bai ke sajujak bamboo ni kinar kasar kasaro lighting thas ka sajujak naine di abon yaklo tolao haino oro barricade bai ke oro ke bongni Bengali culture noti borok rignai sorry not rignai this is rukutu rituku bai ke borok oro sengai tai entry rogo laifang bufang rok kai nai sajujak paidi seng tabuk bisungo habai bongni taklai bisini bumta heke design tu bui borok snamka tai decoration khlai ke abu phunugana tai majurgani portrait dog nongno phunungnai norok nai tongdi oro dalbidal style kiship rok bai ke kubungma oro jaga kiship misaka o portrait pot decoration tai drawing sok painting rok khlaijak abono noi man khana nai dengdi oma hake different places o thangaine jeng noi man kha juda juda style juda juda decoration juda juda design bai ke snamjak orong go bahaino jeng noi man kha kiship tai bailing go bahaino aro religiously sejak religious culture no tai aro bumung rok tai portrait pot letters of sejak tongo kai tai bailing rogo tai tamjan portrait pot sejak kiship or sengkebma noi man kha decorate khaijake oro around 100 plus equipment hepajak bongni o taklai bisni Durga Puja ni decoration hotai yang beskango naine di bongni club by songsajak Durga Puja ni mangthong besek naitha tokas namjak oro jotono golden polish vacation namjak seng baksa jagao nukha baksa club by decoration ba
Durga Puja ni mangthang rong no aro jaga baksa ma Durga mayung ni saka kasajak baksa lion ni saka Halo. Halo, cek. Hi there again, जों tabuk हाय फाइसक बाकिया राजाखोरा आगुलिनि रामनगर थायो अरो जागाव सांगाटिक क्लाब बाय संसाजाक आमा असमतायनि तेर आनि इंकुलको बनुगै मानखाना स्पेशल इभेंट सलित और जागाव all the way from Assam ni सांगाटिक क्लाब बाय संसाजाक बर आसामनि आर्टिस्ट संनो नाहारै अरो बिहु कल्चरल सॉन्ग ताइपंनि डांस अफ फनुजागै तंगो तामनिके रिसेंटली जों साइमानो आसाम हास्तेव जटनि खासकसा most popular Bollywood singer Jubin Garg bolangma sowithangka bini abono mujo khlaine oro jagao bini mono tribute nanu bagai asam ni theka bihu performance rok nahar jagai oro jagai tongo chini unkologo nuin mangkhana oro stage sakao belai nahi toke bihu cultural dance no tei borok rasamung musamung toke masai tongo phari ke sangtabo sangatik lag bai songsajak taklai bisini o osamotai terno song naine liane tai o jagao Agartala Municipal Corporation ni Mayor hai ke MLA Deepak Majumdar bo oro sok paijak bini logyo hani hai tongpiro Cabinet Minister Sushant Chaudhary bo hani oro phai sok paijak phai tabuk sing bo bai kok sanan sai jok laina AMC Mayor bai Fighting against Santabo, Minister Son Chaudhary Bekok Salin. Sir, happy Durga Puja first of all. What will be your message for this year's Durga Puja for the people who have been watching? The Durga Puja is supposed to be the main festival of Bengali people. And nowadays it is not only confined within Bengali people, it has emerged as a festival of cross-section of people across the globe. Especially those Bengali people, wherever they are, be it inside the country or outside the country, it has become the main festival. So in Tripura, ever since the formation of our government in 2018, the number of puja has increased, and this year also the estimated number is almost 3,000, and it is evident that people have got deep sense of satisfaction and faith upon Hinduism, which is Sanatan Dharma, is the greatest dharma of the world. So we are very happy that people in large number, they have participated in Durga Puja festival, and I wish the people of our state that may the divine blessings of Goddess Durga, Ma Durga, showers on all to make every day a joy to live in the days to come. Let all of us make Tripura Ek Tripura Shastra Tripura, ultimately which is the clarion call given by our Honorable Prime Minister, and to make India a Vikshit Bharat by 2047. That's all. And recently we have seen the Prime Minister Narendra Modi has visited the state, and he have taken the prayers from the Udaipur Matavari. So what will be the effect and how the people should celebrate this year's Durga Puja celebration? Because every year, each year Durga Puja celebration has been grandly celebrated across the state. So in what way we should celebrate the Durga Puja with all the people together? In good way? See, Honorable Prime Minister visited to inaugurate the newly constructed developmental projects under Prasad scheme at Mata Tripura Sundari temple.
And this is a Shakti Pit, as you all know, one of the 51 Shakti Pits. Mata Tripurasundari temple is one of the Shakti Pits. And we'll witness in the future coming time, that the tourist footfall will go in the higher side in the coming times after the arrival of our Honorable Prime Minister. And the message is loud and clear that this Shakti Pit, which attracts good number of pilgrims or tourists every year in our state, and Tripura in the entire northeastern region have emerged as second state after Sikkim in terms of foreign tourist footfall. And it has been evident from the data recently which has been published by Ministry of Tourism, Government of India. So we are very happy that Honorable Prime Minister had the courtesy or had the opportunity to visit our state and inaugurate the newly constructed infrastructural developmental projects in Matavari under Prasad scheme on the day of Navaratri. And the message has been loud and clear that Tripura, in spite of being a small state in the northeastern region, Tripura is not far away from Delhi. Earlier, no Prime Minister used to visit Tripura in a span of 2-3 years. Even in the entire northeastern states, you can see Mizoram has been connected to rail, Manipur has been connected to rail, Arunachal has been connected to aviation sector with construction of new airport. So entire northeastern region has been, that lookist policy has been converted into actist policy under the able stewardship of our Honorable Prime Minister. And Tripura is also not far away. So we are thankful to the Honorable Prime Minister and his government led by, under his stewardship, that all the northeastern region will march together to contribute in the development, in the nation building when it comes to making India Viksit Bharat by 2047, which is the cherished goal of our Honorable Prime Minister. We all have to accomplish that goal. So one last question. On this auspicious Durga Puja festival, what changes should come in the society reflecting the occasion of Durga Puja? See, Durga symbolizes the power, the victory of good forces over evil forces. The demon Asur was killed by Goddess Durga to free the society from the evil forces. So let pledge and strive hard. Let the divine blessings of Ma Durga be there on all, and we should clear the society from all evil forces and make our state a resurgent state in the coming times. That should be the prayer on this auspicious celebration day. We are here to celebrate the auspicious Durga Puja. One last message for the people watching out there on the occasion of Durga Puja. What will be message? Please celebrate, take part in large number, come out of your homes, gather in large number and celebrate Durga Puja, a safe Durga Puja, prosperous Durga Puja. Thank you. I did guessing Cabinet Minister Sudhanta Chaudhary Saimaka, Tabuk Agartala Municipal Corporation Mayor of Bukok Salanai. Sir, हैप्पी दुर्गा पूजा पहले सर इस साल का जो संगठित क्लब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है और अभी परफॉर्मेंस भी चल रहे हैं तो असम से किस इनिशिएटिव लेके यहाँ पे गेस्ट बुला के ये परफॉर्मेंस हो रहे हैं ये संगठित क्लब हर ईयर नया नया कुछ चीज ले आए यह एक सोशल मैसेज है जो चिल्ड्रन को जो चाइल्डहुड का वापस देना पड़ेगा अभी तो गार्जियन चाहते फास्ट होना है खेला में और पढ़ाशुना में लेकिन इसका हेल्थ क्या है इसका पोजीशन क्या है इसका नहीं भापता है तो हम मैसेज देता है एटलीस्ट गार्जियन को चाइल्ड को चाइल्डहुड का जो खेलना है वो पुतुल नाच है ना वो खेलना है वो देना पड़ेगा हाँ उसका बाद में वो जो भी होगा और दूसरा बात है ये जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है यह 7 प्रदेश का टीम इधर आए है कल्चरल टीम है एक असम है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए गुजरात केरला
मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात से सब लोग, असम के 7 लोग मध्य प्रदेश से आया है। और 7 स्टेट में जो इधर जो कल्चर है, इधर का जो कल्चर के साथ जो दर्शनार्थी और जो पुण्यार्थी आएंगे ना, सारा अगरतला से सारा जगह से, यहाँ भी जो एक्सचेंज होगा, जो कल्चर बिल्ला होगा। ये जो यहाँ को आदमी जानता है मध्य प्रदेश का कल्चर क्या है। यहाँ के मध्य प्रदेश का जो टीम आया वो जानता है अगरतला का पब्लिक का कि कितना चाहिए कि जो कल्चर, रिच कल्चर क्या चाहिए त्रिपुरा और बाहर के जो प्रदेश है इसके से मिक्स का है। ये एक बात है, ये मैसेज है। और एक और बात है सर, पिछले साल से ज्यादा इस साल अगरतला में दुर्गा पूजा पैंडल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना मतलब इनिशिएटिव लिया गया है? कि पहले मैंने बोला जब वो प्रेस मीट में यह माहौल तैयारी है 2018 के बाद, बीजेपी ने गवर्नमेंट आने के बाद जो जिसका मन चाहे कर्म धर्म करने के लिए माहौल तैयारी है, इसीलिए पूजा बढ़ गया। यह तो पूजा का संख्या दिन दिन बढ़ रहा है। ये दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गया। मेरा अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड आवर गवर्नमेंट जॉइंटली समस्त बंदोबस्त किया है। अगरतला म्यूनिसिपलिटी मायर गमन किया है, ICS से मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीष नीति गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे पब्लिक का, इसलिए माहौल अच्छा है। और हमारा जो प्रस्तुति है ना, जो मायर गमन एंड विसर्जन, वो माया का जो विसर्जन होता है ना, ये दशमी घाट का, यह तो ज्यादा सब ठीक ठाक है। नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट विसर्जन घाट है ये। और इस साल तो त्रिपुरा के लिए तो अच्छा बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद त्रिपुरा में आके नवरात्रि में है। हाँ। यह सुन के ये सौभाग्य की बात है। मेरा साथ प्राइम मिनिस्टर का बात हुआ, खूब खुश है। ये बार फर्स्ट टाइम जो नॉर्थ ईस्ट के छोटा स्टेट त्रिपुरा में वो नवरात्रि शुरू किया है। खूब खुश है, हमारा लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री के बताना उसका दीर्घायु होना चाहिए, देश के लिए सेवा करने के मौका मिलेगा, भगवान के माँ त्रिपुरा की प्रार्थना है। चलो आप लोगों के लिए एक मैसेज ऑन दिस ओकेजन दुर्गा पूजा के महोत्सव में। एक ही मैसेज है जो हमारा जो परंपरा है, ये पहले दुर्गोत्सव ये हिंदू बंगाली का उत्सव था, अभी सार्वजनिक उत्सव हो गया। सब संप्रदाय, सब जाति निर्विशेष ये पार्ट लिया है अंशग्रहण के लिए। यह माहौल के मजबूत करना है, एक साथ में चला है। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए सब लोग एक साथ में हर पूजा अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hadi geseng oro AMC Mayor MLA Deepak Majumdar tai bini logi Cabinet Minister Sudhakar Chaudhary sung bo bikok salakya oro phaji tabuk sung nailai Sanghati Club bai Sanghati taklai bisini Durga Puja bumta ke sazu jagai namjagai oro ungkulo program rogoi tong ang cameraman no koina yang chini stage baka kya sangna bagai Yango nugui man kana Sanghati Club ni kaisa kotor stage tangai abo niganawo no Durga Mutai ni pandal bos namjak bong ni kaisa biggest initiative taklai nai phuno ka abo ngangkai Bollywood ni famous singer Jubin Garg bono tribute nani bagai oro Assam ni singer sai actors ba artist ong ring hore oro program khlajai tung Tabo ayengo stage bukhak nugui man kana Assam ni artist rock Jubin Garg ni most popular song Maya Bini Ratir Bukut a song no borok tribute khai rasabui tongo
তাকে মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের বাধিত করার জন্য সংগঠনকে অনেক অনেক Orang nugiman kana Assam ni artist of Phai borok most popular song Zubin Garg ni Assamese song Maya Bini Ratir Bukur belanya kana to gor samung bahino sing recently nugima ka Assamo Bollywood singer Zubin Garg langma chomani yakolo fourth largest gathering bongkha hani man world ni fourth largest gathering bini demise mani pore oba kino borok takle bisini bono tribute khai nai o sangati club e songhajak club Fighting getting to Nailekha, Tini Razakha in Dalbel, Tyrongo, Kurungo, Hino, or watching cabinet minister and the MLA by Bosing Malay Oxalaka, Valentine Natoka, Taklai Bisini, Durga Poza Palajawitum. Padi Omagan, Tebo, Kubonzaga, Tango, Pongan Site Witongo, Awan Bagay, Hawaii Koizao, Chinti Prasolo, no night only, Chini Korang Manglun Choy. असमीज जो कलाकार हैं हमारे सामने प्रस्तुत किया Yango naine khangke jirani area tai mandai area o hor sokaba tininis horo asuk borok bangthaya tabo hor bongkha 11 ta angai dongha borok komin tongo komin nukha paidengka sangtabuk oron yagulo chung tabuk thain hoi chung rajakhor agulini simi chengai dalbidal kami chung ayang takajala jampoijala khumulung mandai tike chung gori phaimani yagulo tabo hain hoi chung tewisa rajakhor aguli bekhang chung ta thangai tongai piro Omongge bongni decoration, bongni lighting by kas hajuda na choke. Sungbong nero nugui mangka flickering light tai diesel light o by kas hajuda. Te lamau bahino ani ungkulogo yang kolongma ke light by sengjak lamboto almost 100 meters ni kolok haini mano paidingka sengtabo o thaino ya karete ka thayo seng thalai perane sengtebo rajakhor agli soya sak seng jesak mansan no phungan sa joi tongo I guess yung tabo haino hai Rani Bazar ni Royal Club by Songhajak taklai bisini ama osamotai ni tero song phaisok pakya ani klugo nui mangkhana basa kotor make decoration khlaijak omo puila hamani lampra entry hamjago belai khana naithana ke sajok yango naidi cameraman ang changnan koinai bskango bsik naithok ke sajok yango bisingte kolokma almost 200 meter rangnai oron simi je main pandal soginani belanya kolok make decoration khlaija ora lighting make 1000 lighting step ajak o jagao naidi lukorongni bangmare tabu bangi tong hor jagao nai mathang bodolno kari bahaino student side rongni bahaino scout and guides NCC cadets rongo bahaino boro oro deployed khaijak for security measures ngai oro kabungma lukorok tabu bunale tongko horna hor hinewai naidi busa kolokma oro o je pandal sogina sekango debraya garawa haino cloth ni budugan tongori rongni dugan muklukjak tabuk sang trek pandal bahak thangai tongo norong phongnan bagi joto chai mansak chingje khai mansak chini khorongni team chini hasen lokorong phongna bagai taklai bisine osa ama tai terno chung haste ganangai chung norong phongna bagai chung chai jogai chung phai tongo norok nai tongdi chung nongni bagai oro naidi busek kebangma borok oro jaga two way lama snamjak yang tingangke entry ni bagai oro jaga o je line bas jak kubunga je nukmani borok ngangke osamotani panel bisinga haboi borok motaino ko barong nani bagai ba press ni bagai borok oro line rome khalogoi na sing tonglayo no nai ni busuk se borok bangi tong ta khono yang tai khaksa digi ningangke je motai nai motai barogoi kifel nai rok yang tai khaksa digi ngangke motai barok nan bagai je line bas tong nai rok
अरो जागाव बावनि कमिटि रक बाहायनो साखथारि सामु खालाय दंलायो जा मुंया दै कोनो मुंसा देर मुंया दैखे जतनो साखथारि सामु खाय दंलायो जों साइमोनाव ताकलाय बिसियो न 2025 न गोबां निसलाय गोबां कक दुर्गा पूजा पेन्डल दालबिदाल क्लाबै संजा हायेस्ट नि वानसगै मानो ताकलाय बिसियो न गोबां कक दुर्गा पूजा थाइ रक जों नगै मानो आबना बागै नायमाथां बदल नयांति बाहायनो क्राक निसलाय क्राक साखथार मुंना हाजागै दं अमंके नगै मानखाना ताबुक जों फाइसक बाक्या अम मेन पूजानि पेन्डल नायदि बोसोर नायथकस नामजाक अम बाहायनो और बेलायनो नायथके मंदिरनि स्टाइल के बरक दुर्गा पूजानि पेन्डल्स नामजाक और नगै मानखाना जों और गोबां स्काउट एन्ड गाइड सब दंङो स्काउट एन्ड गाइड जाय बरकनि स्टुडेन्टस अर्गानाइजेशन नंगति बाहायनो और एस अ सिक्युरिटी बरक नगै मानखाना अमो बाय नायनो खांके जों ओ जे पेन्डल तांजाक रानीर बाजारनि रॉयल क्लब नामजाक नायनो खांके मो किसा उत्तर प्रदेश हायके बा राम मंदिरनि इंस्पायर्ड इंगै बरक तांमान इंखानाने खाखायो तामनि खांके टेम्पल नि स्टाइल बायके नामजाक बो टेम्पल हायके न बेबाग दिगितिनि डेकोरेशन खालामनो नुगै दंङो और बस गोबां लुकरक ताबुक बनायदि लाइन रम लायनाय दरेक दरेक जतन फाइलायनाय और मताय बारना बाय फाइलाय दंलायो जतन फैमिली चराय खनाय बुरा बुरि जतन फाइलायनाय ताकलाय बिसिना मताय खुलुमना बागै yang tak khaksa di nugi man khana oro haino mahadev ni statue ba kya aro bini bokhorok tai ke je tai klai tongmani waterfall lage omo bahaino kahya new initiative borok nai phunuka oro jaga teilo mui tong pukhiri hake ar bisingo bahai rong rok busnam jaga teyo na chugun chugun ke nugi man khana yang tak khaksa di phungnani chaitongai omo ngangke जे रिसेंटली उत्तर प्रदेश जे राम मंदिर टेम्पल्स इनॉग्रेशन खालामजाक माने आबोनि स्टाइल के सेम वे जे होली गंगारी बारो आरा जागाव मताय बारो माहाके और बाहायनो जिकुनसा आबोनि पोर्ट्रेट आबोनि स्टाइल के नामनि नग नगै मानखना मांगलिनि बिसिंतै तलाव नायनाय दि बाहायके मताय नगनि तलाव याखाराय नामै और जागाव पुजारी रक बरक बाहायके मताय बारो गैतं फाइटिंग संताव बिसिं बखा थांलायना तरक बेलायनो संखा लाइटिंग बाइके नायथ के साजुजाक ताकलाय बिसिनि रानीर बाजार रॉयल क्लब संहजाक ओ असामतायनि ते আমাদের এই আয়োজনে আপনাদের সবার উপস্থিতি আমাদের আনন্দকে দ্বিগুণ করেছে আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আগামী সমস্ত দর্শনার্থীদের জানাই শুদ্ধ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা রয়্যাল ক্লাব অত্র এলাকার এক স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় সামাজিক সংস্থা এই বছর পালন করছে তার 50 বছর পূর্তি উদযাপন দীর্ঘ 50 বছর ধরে আমরা শুধু দুর্গোৎসবই নয় বরাবরই বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে আসছি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত রক্তদান শিবির বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবির দুস্থ ও অসহায়দের আর্থিক সহায়তা প্রদান পরিবেশ রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ উৎসব শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল প্রতিযোগিতা এছাড়াও আরো নানান জনপ্রিয় কর্মসূচি আমাদের এই সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজের সামান্য হলেও
ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চায়। বানারস এক চিরন্তন শহর, যেখানে গঙ্গার তীরে সময় যেন স্থির হয়ে যায়। এখানে জীবন বয়ে গেলেও ভক্তি চিরন্তন থেকে যায় গঙ্গার স্রোতে। সন্ধ্যার গঙ্গারতি, মন্ত্রোচ্চারণ, ঘণ্টার ধ্বনি ও প্রদীপের দীপ্তিতে সৃষ্টি করে এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে এই বছরের জয়েন্ট ক্লাবের দুর্গাপূজার ভাবনা বারাণসীর গঙ্গার ঘাট ও গঙ্গানদীর আধ্যাত্মিকতা। গঙ্গার অবিরাম স্রোত এবং বারাণসীর বিভিন্ন ঘাটের আদলে নির্মিত হয়েছে মাটির মন্দির। তাছাড়া বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বারাণসী থেকে আগত পুরোহিতদের দ্বারা মনোমুগ্ধকর গঙ্গানদী। এই বছর আমাদের পুজোর সার্বিক ভাবনায় রয়েছে ক্লাব সদস্যদের। মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপ প্রদান করেছেন স্থানীয় প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পী শ্রী রূপাই দাস। বারাণসীর গঙ্গার ঘাটকে জীবন্ত করে তুলেছেন রাজ্যের স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী বাবুল দাস। আলোকসজ্জায় রয়েছেন স্থানীয় তারকেশ্বর ডেকোরেটার্স। রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা সমগ্র রাজ্যবাসীকে আমাদের অনন্য আয়োজনে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ভক্তি, শিল্প ও আধ্যাত্মিকতার এই মিলনমেলায় আপনাদের উপস্থিতি আমাদের উৎসবকে পূর্ণ করে। আসুন আমরা সকলে একসঙ্গে মা দুর্গার চরণে প্রার্থনা করি সমাজের মঙ্গল, মানবতার উন্নতি, সুস্বাস্থ্য ও শান্তির জন্য। আপনাদের এই আন্তরিক উপস্থিতি আমাদের
hangga cunga osamutai je tini ostomini horo osamutai berai mani asa kebang ma berai jeng tabo phai sok baija boro hanggang ke bishal goro norok nugunya tong sini logo abelai nai tha khlai je bishal gorni mutai asa hakchal ni simi boro gate dukha jeng abono himoi boro no funugu tong sini logi sungo nayo norok nai di sini khorang ni bisingte haige hanoi te oisha hastini joto haste pongkhang khobon haste tanai pon je sini khorang nai tong nai joto lukorok ni bagilo te kaisa amo tui phaigasa no funungnani bagai bishal gorni osamutai tamni hingangke rajakor agulini osamutai rok jemon boi borok rokni khugo nukjago je i osamutai amahai keno bishal gorni kaisa kainei osamutai rokbo je nukjago je i abo borok lukorokni khugo tongo je i bishal gorni amahai jagao naithok ongkha hnai gabon bagai no jeng phai sok baijak bishal gor emne to jung mutai nok busango thangai suguyako phia to phano truk sobagai kote ki sangano mutai no sung soginai obo ongkha bishal gorni borokni office tilani je tongmani aroni jubok songo hinai je tongo office tila a jagani osamutai jeng puilano tabok bongni oro habui sokpai mani oro ono jeng bongni je decoration kaisa naithotok sramoi tisajak nogui to nokna norogo ango nukha belai naithotok bongni osamutai puila habdrobono sagao hangangke ma durgani je 10ta mane rup tongmani aboni kaisa rup sei sramka oboni thik kcharo jeng phaide nugui manano kcharo takhuk rui yang kaisa ongko snamoi tisaka a jagao no bongni je club ni prize manmarok gobangma berajak tamninge borok osamutayo mane phunugo je borokni club tamo achievement khlaiga aboni borok bongni je memorial rongmani ba bong je prize rongmani aborok no tisajak oro belai khano kaisa naithoto hangke जोङो जे भाइ सबाय मानि आबन बागै बाले गायसा गाहाम जों आसक दिनि तो तामनाय पन्चमी निनि षष्ठी सप्तमी आबो तो जों जतन आगरतलानि न नायखा के जों आबन बागैनि अष्टमीनि हर हंगे जों वानसुका किसा फातारनि आगरतलानि किसा फातार फुनुगानो हनै आगरतलानि किसा फातार हंगागे तामनि माले आगरतलानि असमताय सिमे बोसों नायसिनाय बासों आगरतलानि असमताय नायमा लगे निनि बिशालगढ़ निनि उदयपुर अबहाय गोबांमा थाइरगनि नसों तामनाय अबहाय गोबांमा थाइरगनि नसों नायनायनि बागै दिनै अष्टमीनि हर अंखरमानि ताबुक कम से कम 11:30 अबहाय तामजा आबरनि यागलफोर नायदि बिशालगढ़ आमसायो जे अरनि बरकनि जुबक संघ हनै जे अबिस्तिलानि अक्लाब बुसक जरातै बरक रगनि कुथुमलाय मुं गोबांमा फायदि नंगनबो न जों ट्रक फुनुक लायानो हायनि बागै नरक सिनि खरानि मांफुलिबाय गोरोङै दंनि जों ताबु नंनो जुबक संघनि असमताय फुनुकनाय बेरायै हाबद्राबो न तो थाइसिगन नरक नुखना बुंने सोग नायथाथक डेकोरेशन अन नायथाथक डेकोरेट खायदिनि बरक गोबांमा दाल बिदाल सामनो यागो थेबागा तामनिके बरकनि जे हाबमानि गाना गिनिव गोबांमा मांफुलिक साइति सागा मा दुर्गानि दाल बिदाल रूप साइफुदु उखा कखे गोबांमा रूप दंगो मा दुर्गानि तो बाहायगोन बिनि गोबांमा बिनि दाल बिदाल शक्ति बा हनै सिनि जागय बा बाक्साबा जों मा दुर्गा पालेमेनि जागावा बाक्साबा नवरात्रि ओमहाय पालायो दाल बिदाल स्टेटो दाल बिदाल सिनि मुंबाय बनो सिनि जागो हायनि बागै न जिनि तिरपुरा हास्तायाव हंगे तो असामुताय आमा दुर्गा बा आमा असामुताय आबुजराव बाहायगे सिनि जांमाबा ताबो हंगे जे तिनि अष्टमीनि हर हायनि सापिरो तिनि जे अष्टमीनि हर जों आबन बागै न गोबांमा दाल बिदाल डिफरेंट पान्डेल तंमानि डिफरेंट थायो नायथाथक तंमानि आबो रंग जोंनो तिसे फुनुगनानि चाइतखा बंनि जे डेकोरेट खायमरक बेले नायथाथक कायसारो गताल आलादा आबो न जिनि फेरलाय मुं दाम हनाय कायसा जागाव सिमि नाय दंहांगे जों पेन्डेलनि फेरलाय मुं सिया राजाखर आगुलि गानानि थाइरग पेन्डेल लगनि फेरलाय मुं दंगो बाक्सा नायथा वाबायसो नामो
dal bidal bongni musamung ba dal bidal bini sinimung dal bidal rok tisai to bo aro seng dal bidal nugoi man ka seng tini no nukha je bishal gor phai tongman jarawa amtoliwa unokoti thebaka nini tamhana surjomoni nagor tisaka jini meni je bishnoni kabangma rok awani agolo seng raksa matho nugoi man ka phaite je gamsa baise naitha toklai sinamoi disau abo haige no seng oro po phai nugoi man ka ofistilao je borongni naitha toklai belai khano gaisa snamjago ba nini chengja jotno saimono ama durgani kabangma rok tongo kabangma jaga kabangma mungbai bono sini jago aboni no kabangma dal bidal bini o je sini mungrok no borok tisai to bukha te aboni logi no je nini baling umahage snamja ba aro balingo sostik chinno snamja omorong no borok naitha toklai jotno tisai to bu tamni hangke mutai rumani jaga ba kuno kaisa kaham samu nini kaisa kaham ketar samu khlaina ni thanga hangke hindu ngoni naikol thayo hangke ba ke hindu shastra rogo mane sostik chinno ni belai nangkung mani tongmani bagai borok omahage naitha toklai snamoi disau dal bidal thim dal bidal osamodai nok sanaman bisingtei lukurong ni bagai tongo kabangma message tongo dal bidal message tongo faijinga senga ba kero terek buskangni to naikha busle buskang naisine be bisingni osamodai ba thangai naile o osamodai naite no je borongni wa bai naitha tokai snamoi tisamani aborongni naite no seng bisingo hablayen bisingo hablaite osamodai naite jodi no tomung omhai borok mankha je bongni experience share khaina musungo ba bongni berai mani sana mujung ke abo khnalayen haini bagai tabuk no bagai cheng trek phai sok phai o samatai buskango oro phai no kulna no busak borok rokni asake gathering hai ka borok rokni bir jesekon horeng thung osamatai tamba horeng hangke no entry payo gari be berai mano haini bagai o tai mango borok biringo gana gini himui berai mani slai gari be berai khangka haksal bo nungma ba abo haige no bongni oro belai naitha tok snamoi tisaka muktai simia yak siagra kabangma naitha tok khlai sonin basai snamoi haige sonin nok snamoi bongni o yak siagra belai kheno naitha tok aro je tabuk tamhunai hasteo belai drugs rok edit ngoi tongo aro rong hoite mane borok no awareness snamnani bagai bor oro kaisa khlai notice thepaka je drugs rok ngoma rok no tei mane drugs rok ta sadi omai hamya mani ta sadi aro ni yogui bahaike tongai tamni ke bor oro kaisa message rekha cheng drugs rok sa khangang ki to nok nukhung kochok nai joto nini jati gosti joto sitong mani kochok nai aboni bagai bor oro kaham kaisa joto ni bagai no message rekha tamni ke osamutai ni no kaisa emon jaga nugui mano cheng joto lukurok phai kuthum layuk chikoni simi okra gauma he message rok nukha hangke borok rok kisa mane bukhau phai I oboto kubuino nangmani fake mung rok risnamnani abo haike belai nangmani abon bagi borok o message rok rota aboni logi no borok kaisa aro sample bo phunuka je I drugs rok tuija khlaie baksa ba cigarette rok tuija mes rok tuija mane swag botol rok je abo haike bo fake muni mane khni rok no mane avoid khaidi hunai borok kaisa mane message romasi tamningke o borok belai nangkung mani tamni tabuk terek je sigla hoda tongmani obo hai fake muni manei ba chini drugs dai dal bidal fake muni mani o klugui dal bidal borok ni nok nukhung kochokha dal bidal buma bufa busak manani nangkha abon bagui no obo haike rekha nangaro belai kha naitha toke borno snamoi tisaka je baksa dal bidal yago nini dal bidal fake mung ko mama tong aro drugs simia biri swag ba duma omo hai borok joton snamoi tisaka aro abon bagai borno ok message belai nangkungmani abo hagen faidi sing yang khaksa to nukha mutai bo naikha dai khaksa phasingo bo obo hagen no gobangma borni message rojak tongo a message rongno bo jeng kisa gana o thangai nailai ano tamni ge omo hai kaisa mane o samudai ni jorao lukurongno man kaisa awareness mane o kaisa awareness khlaimani tamni male jeng haino tong hangke bujiya ba haino tong hangke saimia ke jeng jefru dol khai kuthum laiye dol khai naileman jorao omo haike kaisa mokolo nukha hangke chini bo kaisa khawa srengma hai rungmari phayo je I omo belai kheno chaya omo hai chamung ro khamya naiji borok busuk jora tike tamono asuk kahamakai mane romai phunuka je yago swag botol tuijak nini tam botol tuijak je nini fake ni manai tongmani mane borok pura totally avoid khaidi ni borok ruibo rekha mane stop khaidi ni symbol bo rekha borok ni kaisa message line bo sikya borok bangla bai naithokai mane khanatok lukurong jate mokolo klainani haike kobangma snamoi rekha mane obo haike ro modok mukto somas aro nisimi borok no norti nini kaham thinang snamoi tubudi
ओमहाय फेक मुनि मानै खनै सामानि या कारै नरकनि दाल बिदाल जे थिनां न गाहाम के तिसायतो बुदि आबन बागै जोंबो सानामो जोंबो नरक ताबुगो लेरियाखौ तमं ओमहाय जागाव कलगजाक दं हांके जे फेक मुनि मानै खनै बे ग्रंजाक दं हांके नंनि जरा ताउगो दंखौ नरक साक साक न आरोनि तिसायतो ना निंगांके नरक साक साक चाइतो गै जे आरोनि तिसाय फाइनानि नांनाय चाइतो गै आरोनि नखरि फाइनानि नांनाय अंखरि फाइगा हांके नंनि बागै गाहाम थिनां दंगो आबन बागै बरगो ओमहाय गासा नांमानि मेसेज रखा तांगे चिनि बेलेखनबो नांमानि जेवबो हाय फेक मुनि मानै खनै रगनि हाकसालके दं हांके निनि थिनांगो नायथकनाय ताबुबो जे बाक्सा फेक मुंगो कलगजाक दंनाय बंनि बागै बाक्सा फाइनानि बागै ताबुबो गासा शेप दंखो नों आरो नंखरि फाइगा हांके से गाहाम नायथक निनि हामजां मारंनो नों एक्सेप्ट खाइगा हांके से निनि जत फेमिलि न नायखा हांके से निं आरो नि योगै माननाय हाय हिंगाके से निनि थिनांगो तेबो गाहाम जों सासा अंनाय ओबहाय फेक मुनि याकनि यगनानि बागै बाय आरोनि अंखरि फाइनानि बागै जत लोकरक आबहाय बरक न चुबाउ जे फाइनानि मुसंनाय ओमहाय माने हायमेरक जाखांगे जत कमाउ नकनि बरक बो कमासिनाय निनि सिनिमुं बो कमासिनाय निनि मान बरम बो कमासिनाय निनि नकनि बरक बो ननो सिने गलाखा आबहाय आबन बागै बरकनि ओ मेसेज आन बागै बेलाय खेनो नांमानि आबन बागै बो हास्तेनि बा जत लोकरन बागै न कायसा काहाम मेसेज रखा बरक बेलाय खेन नायथ त कायसा मेसेज तामनि गे ताबुंनि जराव अबरकनि याकनि काकनानि बेलाय नांकुमानि हायगन फाइदि बरकनो बनि लगे लगे तै कुबुनि मुताइ रकनो तै बसं नायलायनो आबन लगे लगे न किसा खरकसा खरक नै बरक रक बाय बसं कक सालायनो जे बरकनि बबो हाय एक्सपीरियंस रक दं फाइडिंग के संगरन तंगनै जे बरक बाय किसा कक सालाय नायलायनो आपने केमन लेगेছে যে তাদের যে থিমগুলি যে নেশার থেকে সবাই দূরে থাকুক খুব ভালো লেগেছে থিমগুলি খুব সুন্দর হয়েছে আপনার এক্সপেকটেশনের মতে মানে এরকম মানে অ্যাওয়ারনেস খুবই কি দরকার খুব দরকার কারণ পরিবেশের সঙ্গে এখন যেহেতু পরিবেশ খারাপের দিকে যে ভালো যাচ্ছে না এবং যুব সমাজ খুব নেশামুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাই নেশামুক্ত হতে প্রয়োজন নেশামুক্ত প্রয়োজন তাই তো এই জন্য মানে পূজার সময়ে সবাইকে কি মেসেজ দিতে চাইবেন পূজার সময় সবাইকে মেসেজ দিতে যাই সবাই যেন নেশামুক্ত থাকে এবং দেশের জন্য কিছু করতে চাই ঠিক गे नरगो खाना खाना बरगो सावई ओबो हायनो बेललाय खाना साया गुबुनो ओबो हाय फेगुनि जागारगो कलकलै खांगांखाय जों जत न सायांगो आबन बागै जतनि न ओबो हायनो जत तंग संलु करगनि न हामजां मोनजे फेगुनि मानि रकनि या कागनि बागै गे फाइदि जों तै गुबुनि तैबो नायथ नायथक नायलेनो बंनि अरनि मतायबो तै किसा नायलेनो तामनि गे बंनि मताय बेललाय खाना नायथ त कायसे इउनिक खलै सनामै तिसा जाक तामनि गे जों आंसो खन्त बंनि याकछि यागरा जे फेगुनि अरनि होयते या कागनि बागै जे सामानि अब लाइमनि यागुलो किसा सबंनि मतायबो नायलेनो के नरगबो चिनि लगे लगे न मतायनो नाय तंगदि बेलायखे नायथ तक तिनिनि अष्टमीनि हर जों असमताय बेराय मानि नरगबो जोंमाय बाक्सानो बेराय नायदि तामनि हिंगांगे हरनि 12ताव ताइतो बाक्सा तो हाकसालगा नंनि अंखरमाया जोंमाय बाक्सानो चिनि खरांनि गोथां आवाय मुं बा चिनि खरांनि जे लाइभ मांतलि अरन बिसिंति नरग नगय माने चिनि नगयनो तंग नरग जे हास्तेनि जों दाल बिदाल थाइनि असमताय नरगनो बेराय फुनुगय दङ बेलायखेनो नायथ तक कायसा कायसा थीम कायसा कायसा पान्डेलो कायसा कायसा काहाम काहाम मेसेज जों नगय मानो अबाहायगन दाल बिदाल स्रों मुंबो दङ गे नगा हासगय जों काहाम मेसेज रंनो एक्सेप्ट खायमानो हामिया रंनो नरि रहर मानो तामनि हिंगांगे काहाम हामिया आबो चिनि थानि न जों बबनो एक्सेप्ट खायनाय बबनो नरनाय आबो जतो चिनि थानि तामनि हिंगांगे साक साक काहाम करं तंनानि बा चिनि दाबो सिगला हदां थों बा कायसा निनि गामिनि निनि वातावरण बा निनि गामिनि एनवायरनमेन्ट abono kaham to nane abo joto chini yagosi kebo phaiye abono kebo kaham ke naron sajai to bugalang nang khawo muchungmani tonghangke abo hai lama hamia omhai fekmung hamia omhai dal bidal hamia tongkhorni nang sijai phaimanai aroni basai phaimanai nang sai to khangke nono lamsoknai kobang ma tongnai nang abo hai sai to yangke nono sabo lamsoknai abon bagai abo haygeno जों दाल बिदाल तैबो गोबांमा थाइनि बेरायनाय दङ आबोर लोगो जों ओमहाय मेसेज रक काहाम काहाम मानमानि हास्टेल लुकरं बागैबो ओमहाय कायसा काहाम मेसेज दङ तामनि ओमहाय मेसेज रक बेलाय नांगौ मानि जतनि बागै न माने कायसा क कचारमुं चिनि खरंनि टीमनिबो खाक्तिबो ओमहाय फेक मुनि मानि खनै रक याकारै काहाम लामाओ हिमदि काहाम फ्यूचर सनामदि काहाम फ्यूचर सरामनानि जतन चिनि साक साकनि यागोसे केबो फाइ आबोनो सावतनि माइनिया
gai obo hai keno bongna mutai ba belai nai thotok na rogo kesaro mutai ro kisa nai dinga jeng ba buni experience bo khnaga tamnai cha joto no sawo je fek morok rei khe tong hangke kasa tong thotok khabar asai nai kasa tong thotok thinang ngai haini bagai go borok rok bo nai di aro bisi jeng obo no nugui man khaje borok beraite se obo hai ke jeng goi man fighting ge obo simiya jeng je bishal goro phai sok bai mani tai kubuni thayo bo tongo anga jeng oro no sibire norok no kubuni mangpili bo funung nani bagai jeng terek thangai tongo oro ni to jeng mutai nai bekha bong ni je message rok bo nai bekha hai ke no phaini jeng tai khaksa phasing ongkhoroi tai kubuni phasing ni mutai rok bo jeng naina thanglai tongo terek phaidi jeng oro ni simino norok no sini kathang mo hai ge live ni bising tai funugui thangnai oro ni to jeng nai bekha phaidi tabuk sedangai thanglai ano terek hai angkai jeng tawo habmani yago tawo ongkhoroi thanglai ano terek ongkhoroi oro ni kobang ma naithotong naimani phaidi terek ka thangai tai kubun rok nailai thanglai ano oro ni je ongkhorte rogo bo naithotok khlai kaisa brani bora hani tung rok no naithotok snamoi tisaka wa bai ni bisho to kisho bo wa bai no khayo belai naithotok bongni boro decorate rok askai naithok jeng thangte omo joto nai thanglai ano tamni gangke omo rok bo kaisa nangmani jeng agi rogo mai hani tung ro use khaijak mani borok mane o jaga o joto kishu chini je nangmani thinang ni bagi nangmani abono jeng tisai ngoka fighting ge jeng terek sakangai thanglai ano tai kaisa jaga ni osamotai no nainani bagi tamni gangke osamotai ba kaisa jaga ya gana kobang ma thayo no borok snamoi tisawo haini bagai jeng tai kaisa phaisingo tai kaisa thayo thanani bagai khlai kha noro sini logyo choyakarei chini khorang ni mangpile bai korongi tongdi iko jengo bisirani je boroni jubok songo club ni ongkhori phaika ongkhori phai tai u gana wono tai khaksa gamni gana wono jeng osamotai tongo tamni hingangke osamotai ni pandal to gana nangjak tongnai no ye tabo aboro jeng nainani thangai tongo je tamunai oroni tomsuk jeng kahama message mankha tai khaksa bo bhaiman abon loge no security system thung ba nai mathang bahai rok nai kol mung thung jeng abo bo guideline rok no follow khaibani nugui tongo phaite nini no entry jagao langka jeni no rohoya pasar rohoya jeng dal bidal amo bo nong thani o jeng tisai rok mane ro tisai tu bo je jeng puja simi phunuya je joto poristiti choli tongmani lahar lampra borok bo haike thang phai khlai tong aboro bo jeng joto terek phunugui tongo fighting ka haike ra jeng terek tai khaisa phasingor sakangai thangai tongo aro ni mangpili rok nainani bagai tamni ge belai naithok karone bishal gore obo haike pratik boshor no bisi burum no naithok khimti sai tu man bagai naithok go tu man bagai borok ni sob somoi no jorao bongnaron bo mane agortola ni katal kotor club rok ni mung kusugo kama haike bishal go ni mung bo lokurok ni khugo tongo agortola ni to mutai nai kha jeng bishal go ro bo thangai nai leyan bishal go ni bo hai hne joto jani ja baya chalai rok no logi soi palbak sang khorlayo haike ro sungoti nong kore phaika chini khorang ni team bo nok no je o samotai bishal go ni phunuknani bagai tamne ke baksa thayo tawo watai dong ho bishal goro jeng phai sapai ma bo bufru wati wano saimiya tamni ge jeng nokha filik yango firang koktei watai nobar kotor shifti age ro terek habor bisingo pano jeng joto kisu no romoi mane ti sawoi phunugui tongo kathang awai mo habon bagai hanai joto nai tongnai joto lokorok ro no khabai kobo mo jen rok choyakarei chini khorani mangpili bai korongi tongdi jeng nong tebo naithok dal bidal pandal phunuknai abo haike ni ko kaisa pandal paio tai kaisa pandal phasingo terek sogoi tongpaika ta ninggele aro ni gate chengmani oro gate phai mothapaika mane to kaisa club ni area paika abo tai kaisa club ni bate kaisa mutai ni aro jeng thangai tongo haike no gari gura ni haklai mungkoroi gari gura bo lama kupulung gari gura simiya borok bo lama kupulung borok simiya osamotai ji tong to logi mela basung nai no aba ge no lama kinar jeng sasa nini kanmung tam nai earring
hotel sabah serai rong bagi dol hai samung dal bidal ro kebang malama kinar tongo norok hak hayo nugui no tong nazi nugui no mana je sengwai baksa lama kinar besok naik ketok dogan tongo tam tongo hai kana jeng teruk teh kaisa mo segangai tangai tongo belai kana naik ketok oroni samutai ro samutai mana to gan bo tong sini hingga baru gan rui tong kana bo kisah gan ro kena di samutai bo gan ro kena enjoyment kayaknya nanggu ego himde hai sok baiknya kai kaisa samutai ni nogo sengdabo samutai beskango hai sok baiknya Hanya serangai tanglayan samutai ni bawa hai orang ni kono terus saya samutai hamil ni nilai dia baru orang bawa hai tamotong tamotim di situ muka bawa nama hai mutai pandai belai hai kotor mah abu simia abu saya bawa teh kotor mah naik tu saya nanti kau pun nungguin manka bawa nama belai kotor mah legan dok samui langsung lah kali ni kan bisingo habi nilai bisingo tamotong bawa nama bisingo bawa hai dong jika teruk habi insiden ngai thangmani pehelgamni party mo tai abon boro operation sindor na khorja mani aboni team number na to doklai thi jokha actually bong na club ni mong gai green arrow club obong kha bishal gorni green arrow club boro gorowo chini haktor ni je kisa segang kaisa khakama singsa party mo pani mani pehelgamni incident je aboni Kashmir ni je pehelgan incident abono borok okuya farai saitu mukha te operation sindor khlai jamani team rong mana logorong ni khawa muju mana ni bagai je omhai परिस्थिति ni bo mahage yokha tamno tu yokha abono bagai no borok ni tini o team belai nai thato kaisa khai no kaisa kaisa belai ke srang manu ba rengmani ma Simon mani omhai ko ma dal bidal ko lugui manu Abang kan jembong ni mutai rok bagi sana ini le ya na, bong orang na osha mutai ke bawa hai. Kasi ni terus kasi ni manggil di sana bo, serangai tangai dong, bong na osha mutai di sana ni bagai. borok rok ni tamanai buthumung ba bir abole komia jese horungo asno borok bang o samotai engke tamni humale o samotai ba salo gerom ni sarigo no entry lai thangmani bagai boro belai khano apro rong khormai angai honi 12 ta ke no entry ro sajago no entry ro sajangman boro rong bangman belai ke bangma phai jeng or to nai kha trek naiman kore kubun phasingo ongkhorei gara gini ni te kubun tongmani pendal loknobo na thangai naile ro phai jeng ke trek jeng segangai thangai jongo te kubuni pendal khurungnan bagai oro norok nukhana borok rok ni guthum laimung belai ke bangma
Namune osamotayo biring yang kebahayak naiba. Osamotai mane obono khakayo logorokte. Kaisa kaisa ketal kin. Kaisa ketal. Duwe bhayo. Phajinga singa bahai nutai kaisa phajinga thangai nai laye tamning angke gobang ma gana singa obisilani jobok songo re club bahai gobang ma club ni yagulo tai kubun thayo thangai sing nai laye terus hai lama kinar thaigen samung ni mane khini gobang ma tai kubun thai ro thangai singo bono terus hai nai laye samutai berai mani yagulo belai khano jeng gongkha tamanai bongaroni gobangma mutai nai mani yagulo jeng tabuni je chini khorangni live kathang oimo to asudara tai kupuni pendel bo phunungnai narangno haini bagai chayakari nai tomni narok chini khorang
फाइटिंग के संगताबो रानीर बाजार नी और जो रॉयल क्लब है संहजक अभी हम ये जो रॉयल क्लब रानीर बाजार का है उसका एक क्लब का सदस्य हम उसी से जानेंगे ये इस क्लब का कौन है और इस साल में रानीर बाजार और रॉयल क्लब के इनिशिएटिव से क्या कहाँ से इंस्पायर होके आज का इस साल का थीम क्या है रॉयल क्लब से जो इस साल जो ये इनिशिएटिव लिया है इसका थीम क्या है और लोगों को मैसेज क्या जाना चाहिए इस साल के दुर्गा पूजा के महोत्सव में। नहीं तो हमारा जो रॉयल क्लब है ना बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ हमारा रॉयल क्लब অনেক বছর পুরানো ক্লাবে আমরা প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো থিম আনি আমরা এনে আমরা রয়্যাল ক্লাব পক্ষ থেকে আমাদের এই এলাকাবাসীর জন্য আমরা তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা অনেক কিছু পরিকল্পনা নিয়ে থাকি তবে এবার আমরা বেনারসে গঙ্গা স্থান যেটা আছে এটা আমরা আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা যে সবাই আমরা অ্যাকচুয়ালি দিতে পারি আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা খুব গর্বিত আনন্দ উপভোগ করি কি আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারি যিনি আছেন সৈকত শাহ ওনার অ্যাকচুয়ালি ওনার মানসিকতা আপামর জনগণকে একটু উৎসাহিত করা ওনার যে প্রেরণা ওই গতিতেই আমরা এই পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি কি আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এটা কি আমরা চাই এলাকাবাসী যাতে আমাদের একটু আনন্দ দিতে পারি বা তারা যাতে এই আনন্দের উপভোগ করতে পারে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ সমাজে যারা নিচু স্তরে গরিব দরিদ্র মানুষ আছে তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি আমরা বস্ত্র বিতরণ করি গতকালকে আমরা বস্ত্র দিয়েছি আগামী দিনেও দেব ভবিষ্যতে দেব এই পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে আছে আমরা রয়্যাল ক্লাবের থেকে প্রত্যেক সদস্যরা আমাদের ক্লাবের ছোট বড় সবাই মিলে আমরা চাই আমরা সমাজের জন্য কিছু করতে চাই এই আমাদের পরিকল্পনা কত বাজেট পড়ছে এই যে প্যান্ডেল আজকে এই বছরে যে বানাইছে বাজেটের অধিকাংশ অংশই আমাদের মেম্বার যারা আছে আমরা সদস্য যারা আছি তাদের ক্ষেত্র থেকেই আমরা নিয়ে নিই প্রত্যেক বছর আমরা জনগণের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় বা কারোর উপর চাপ সৃষ্টি করে আমরা আমাদের এই বাজেট আমরা নির্ণয় করি না আমাদের যারা মেম্বার আছে অধিকাংশ বাজেটে আমাদের মেম্বারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে আমাদের প্রায় 22 লাখ টাকার মতো আমাদের বাজেট ছিল জানি না কত পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত হয় কারণ একটা পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা কিন্তু আমরা সমাজের সকল অংশের মানুষের প্রতি আমাদের কোনো চাপ সৃষ্টি নেই আমাদের মেম্বাররা আমাদের সদস্যরাই সবাই মিলে আমরা এটা অধিকাংশ অংশই আমরা ব্যয় করি হ্যাঁ অবশ্যই আছে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের সমাজে যারা আমরা একা আনন্দ করতে চাই না আমরা চাই আমাদের সমাজের সকলে মিলে আমরা আনন্দ করতে চাই যেমন সামনে দিয়ে আমরা 200-র মতো শাড়ি আমরা বিলি করব
আমাদের ক্লাবের যিনি বা দুর্গাপূজার সেক্রেটারি ছিলেন সৈকত শাহ এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রতন দেবনাথ, ওনারা চেষ্টা করছেন আগামী দিন আমরা 200-র মতো শালি বিতরণ করব। সব শালি সমাজের দরিদ্র অংশ মানুষের মধ্যে আমরা বিলি করতে চাই এবং আমরা চাই সমাজে যারা নিরীহ বা খুব দুস্থ মানুষ, দরিদ্র অংশের মানুষ, তাদের এই আনন্দটা আমরা করতে চাই। এই আমাদের মেইন এইম, আমার ক্লাবের মেইন। বলছি যে এখন যে নেক্সট জেনারেশন ওদেরকে কি বার্তা দেবেন আপনি ক্লাবের মেম্বার হিসেবে? আমি ওনাদের এই বার্তা দেব যে আমরা সকলে মিলে যদি আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারি, এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ হবে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে। আমার একা আনন্দ নয়, সমাজের মা বোনরা আছে, সমাজের নিরীহ যুবক ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের নিয়ে যদি আমরা সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করতে পারি, এটি হবে আমাদের দেবী দুর্গার কাছে, এটি আমাদের প্রার্থনা থাকবে, এটি আমাদের সর্বসেবা। এটি হচ্ছে আমাদের সমাজের সকল অংশের মানুষের কাছে প্রিয়। আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের আজকে 7ম দিন সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমাদের রয়্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে। এবং আমাদের ক্লাবের যিনি এই দুর্গাপূজার সেক্রেটারি আছেন সৈকত শাহ, উনি অ্যাকচুয়ালি মানসিকতা এরকমই যে সমাজে গরিব অংশের মানুষকে সহযোগিতা করো। প্রত্যেকটি ক্লাবের মেম্বার ওনার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি, ওনাকে আমরা সর্বাধিকার অধিকার দিয়ে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে, যেহেতু উনা অ্যাকচুয়ালি এরকম মানুষ আমাদের সমাজে খুব কম দেখা যায় যারা সমাজের জন্য কাজ করতে চায়। আমি ওনারই একটা প্রতীক হিসাবে, পথ প্রদর্শক হিসাবে ওনার সাথে আমি সহযোগিতা করছি। আমি একটা ক্লাবের মেম্বার। धन्यवाद। इधर हम लोग अभी रानी बाजार के यहाँ पे जो रॉयल क्लब, ये जो बहुत पॉपुलर क्लब है, तो यहाँ पे एक हम लोगों ने बहुत से जगह पे जा चुका है, बहुत से जगह पे पूजा पैनल भी देखा है, लेकिन यहाँ पे रॉयल क्लब में आके सबसे ज्यादा यूनिक पैंडल डेकोरेशन यहाँ पे आके देखने को मिला है। तो अभी यहाँ का क्लब मेंबर से हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर अभी आप बोलिए, इस साल में दुर्गा पूजा के महोत्सव में थीम क्या है और लोगों को मैसेज किया जाना चाहिए, और इस साल का इंस्पिरेशन क्या है? नमस्कार, पहले तो मैं हार्दिक बधाई देता हूँ आप लोग को रॉयल क्लब की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट, और मेरा सेक्रेटरी भी साथ में है। हम लोग का इस साल 50 साल पूरा हुआ है और इसमें हम लोग का जो मेन थीम है वो गंगा आरती है। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा लोग ऐसा है जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो हम लोग का इस साल का जो स्पेशल थीम है वो गंगा आरती है। जितना भी बुजुर्ग लोग है, सीनियर लोग है, वो लोग के लिए हम लोग ये रखा है। और हम लोग का जो मैसेज है हम लोग रॉयल क्लब का तरफ से और रॉयल वेलफेयर सोसाइटी बोल के हम लोग का है, जो पूरा साल हम लोग जितना भी आपका ब्लड डोनेशन हो, सोशल एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स हो, ये सब में हम लोग का पूरा मेंबर लगा रहता है। और जितना भी हम लोग का एरिया में प्रॉब्लम होता है वो लोग हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। और हम लोग का जो आज स्पेशल थीम है, आप लोग देख ही रहा है कितना क्राउड है हम लोग का यहाँ पे, और हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नया करने के लिए। तो इस बार भी मेरा हम लोग का जो है वो गंगा आरती उसका स्पेशल थीम है। ये मेला हम लोग का मेन चीज है। हमने पुलिस प्रशासन से बात होके, मतलब अभी यहाँ पे स्काउट एंड गाइड्स के भी हम लोग अभी यहाँ पे इनिशिएटिव लेके रखा है, तो उसको छोड़ के क्लब का जो आज का इस साल का जो इनिशिएटिव लिया, जो डेकोरेशन किया है, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट कितना गया होगा? हम लोग का इस साल का 20 लाख का बजट है। तो 20 लाख में हम लोग अभी तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, हम लोग का जब हिसाब आएगा 20 का ऊपर ही जाएगा ऐसा लग रहा है। अप्रोक्स 20 लाख का बजट है हम लोग का। अभी आप क्लब का जो प्रेसिडेंट होके आप दुनिया का जो अभी नेक्स्ट जनरेशन से आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या मैसेज देंगे? देखिए हम लोग का जो यंग जनरेशन को मैसेज है, अभी गवर्नमेंट भी बोल रहा है नशा मुक्ति पूरा, तो ये सबसे बड़ा एजेंडा अभी हम लोग का सामने में है। और पूरा देश का सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नौजवान को नौकरी देना। तो हम लोग का कोशिश भी ये रहता है कि हम लोग ओन सेल्फ डिपेंड होके कैसे हम लोग क्लब को चला सकते हैं और सोशल एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। उसी हिसाब से जितना भी माने हम लोग का क्लब सदस्य है वो लोग को उसी हिसाब से हम लोग समझा रहा है। और आगे जाके हम लोग ऐसा प्लानिंग में है कि सेल्फ डिपेंड होके कैसे हम लोग जितना भी सोशल एक्टिविटीज है, चाहे दुर्गा पूजा हो और जो भी सोशल एक्टिविटीज है वो हम लोग कर सकते हैं। वही हम लोग का मेन मोटो रहता है। चलो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम। एक बात बताना तो खेल में भी हमारा क्लब जिन्हें सब डिवीजन में नंबर 1 है, क्योंकि
अभी जो 2020 JCA का जिन क्रिकेट एसोसिएशन का मैच हुआ है 2020 में भी चैंपियन है 50 मैच में भी हम लोग चैंपियन है खेल धूल में भी हम लोग नंबर 1 है आने वाले दिन में कोई स्पोर्ट्स या कोई कहीं पे मतलब पार्टिसिपेशन है है क्रिकेट में तो मैं हम लोग कर रहा हूँ और मेरा एक टीम मेंबर है जो नेशनल त्रिपुरा टीम में भी खेला है gai sengoro faino gui man phagya chini oro royal club ni president tongo bin logi haino secretary tongo bong bisinte seng saimangka taklai bisine royal club es namjak obo ganga river ba gangao je project khaijaman aboni inspired ngai borok taklai bisu omo haike tangka tai bong ni budget ni estimate bo around 20 lakh ni something hai ni saimangka tabu bo kebuma lokorok tabu fan crowd ngai tong borok phak thaklaya on bisinte seng tini joy mansak chini khorang ni team ningai seng nong bagai seng mangpli doi phono phakya ang Nelson ani logi tong cameraman Biplop Debarma jotonan lamsogo chin khorang ni mangpliwo chini khorang mampli ni bisingte jotonan osamotari kha ka hamte hamjamung ya foro ang tabuk norong ni logio tongoruna debroma ang tabu faisok pajak takarjola ni hatini osamotani biskango noro haike soyawi nai tungdi haike norok nugui no man khra trek trek sanja angrek tebo lokorong ni bangmari trek trek khlai gobang ngai dongo haike sing tabuk oroni amsani lokorok bai thaise thaini kok salai naile na norok se sak nai dongdi sing norok no kasa kasa khlai phurungna ni sai tongnai dadon lamsogo seng chini khorang ni bikakti phaimani nani sini mungki sai roi nong kami ni bungrok tam sai khana re taklai bisini osamotai rok bahage palai tonglai na rok kaham kam pala choma sangba amna ganya kami hingga tam kane ke jabra para na tahu ko takarjola bazar bisingo kahai ma tong taklai bisini kaham no besek kaham ma tong ma tong ta tini khoro busuk khale mani nokongni aro chin nokongni ga tini khoro nei thayu tabuk nana bai dai an so ba chi do ake ko dino ag khana ro phabi anta tini tamro khale ka tini bazaro phai osamatai kholong ka tai mani rok le tamo kono panya khare tamo ro pali adi ba ni horni banta wa han rok abo panya ala ka tong do tai tam sana musung tai nai tong tai tam sana sei ko nai ta bu thai na cha no thai na hambaya hello lamsogo sung ta ba haino hai jompoi jala thayo phai sok bai ja omo jompoi jala market buskango lama kano oro bong ni initiative nawi bong ni saktanung bai kaisa pojani panel tangjak bong ni team sung nugui man kharo say no to drugs no ya karde drugs no kare lam kamo himde nei boro kaisa message mane bisingtei jompoi jala hatiwo o taklai bisine osamotai ni panel no nugui man khana hadi ang cameraman no koine bisingo haboi phongnan bagai bong ni mang thongrok bo hai sung kisa nai ne le ne kami am sai roko ba nugui man khana borok kom chini tiprasa ro borok hinga se osamotai rok no ase kotor khe palai mane nungja gya omong ke bong ni mangpuli motai ni mangpuli padi sung oro ni jakara jak somai kise kok sana nini sini mung roi nong no kami ni bung tamo ge sai kana ri Sini apa Horibondo para Durga motai o thai kaijak tongman kemo jompujala bazar thik kasara ge takle bisini puja bahai ma tong thane bising sai takle de bisi tong hoto khai ma tong no
थाने बिसिबो हानि दंथ'गो दाबो हानि दंला दिनै नायनो बरक तो बेसेबां थाया खमहाय बाजार दिना कलायना बाजार दिना आमबागै बरक बाजार दिनि बागै बरक बांया बाजार दिनखि बांनाय खोनाके मयदम फुजा दिनखि बर फुजाब्ला खोनाके बरक बांफिनाय फुजा बारंनाय र ओके तिनी ताई बाहाय ताम आइटेम रक तंख तिनी मुसामुं रक तो तंग सराय रंनि तै तंग तिनी को ताम कुमु कितन तंग गरिया कितन तंग ओके अमो गांकै जम्पु जला बाजार थिक कलाय तंग बाजार कसारं खता फुजा नति कोन साना मुसुं थाने बिसिन साइ ताकले बिसि बाहाय तंग हतक ताई नक नुखुंक तैबो तामरक साना मुसुं बाय सादि तंग हथक तंग सेमा म तंग थक ताबो तंग थगु तमंका बा दिन बेगे छन तेब नाइ थखा तिनी म तेब तंग थक लाइका बरक तो नै ख गरिया कितन तंग त तिनी ग हबुं आइनै र आसुग्न हमै के सयां नाना अर असल्ति फडि नाना म कोक सालै पर ना नाना पुलान साइ खाना गरे माइदा साइ फेक्या दिपुरनि जोंदा अर जे चिन दलो च्याने नेरिमिस बथम चिन बच्चा मासा ता kai जोंअर से बच्चा मा सुंगा बा नेरिमिस mang मासा अर निमा फुतलिया ता अर सालबस रमै मा तंनाय अर सालबस ने फास आगि तो 3 दिन ताल बस खलता सालदा बदिन ज तादिन मा तंग सिदो तंना कलायनि ता पाया साक दं सिनायता आबो जे बथाया जा मा नाइक्ल सिनायता भाइ ताकले बिसियो त पुल्या नङ माकि मनि बात जों बिसिब्रुम न बिसिब्रुम छमना बिसा बात खता नै तामो छना मुसुं नाइ तंग नन बा हाजा बरक नाइ तंग नन निन बस नाइ तंग ताम छना मुसुं पुजा ताबो खाइबा जोंबा बुरा बुरि बुंला हाबा ताइबा बसर फाके बाहाजन जे बतन तैता हेदा आ ताइ कैसे को आबुंनि लुकरंनो साइखनारदि दुर्गा पूजा जों तांनि पालाय अमो के साइ खनारदि दुर्गा पूजा पालाय मानि कारण तामो जिन अमो हुकाय कास सिरि न दङ दो आगि राजा बकाइलांगो जत सिरि आजाय फेमला मनो ग्रातास ग्याबागनि मा पालायो मा को बन मा मानिगो आबो जत न मानि बागिता दो मानि परे पूजा दुर्गा पूजा पालाय खानि जों तामो खाइदाय दं चिन्तिप्रा सरगनि चिन्तिप्रा सामुं नमुं दं थमुरं तै बाहाके पालाय हेना tong thong cái cô nó đun đó sạc cái cái tong thọc nó số tiền khát ta qua lại chụp lại cái chơi ông cô nhà chơi khi tong mang khách cho cả ham nó bùi nào bùi nó khát ta thì apa aja nan bung ke an bung cái kini sih kini Arif kenapa mas parang kau orang mana ini iko yang bazar kan ono horibondo parata ani itu nih mung kalah ani babu nih bumong ke Krishna Kumar nana le beri bunai thok teh bung bunai thok ba dah hambaya ko nana hanya dah salah hanya sakah nor setelah naik thok ke tong di do nor buk hambai ke tong di nong hamari nanggo ini jora to jung to asuk nor bai baksa to boro tong man sinai jung bat phai ma butuk lah ha Tep tong na ko, tep zorak tong kunan. Do nong ni bai kyo tong kho cho nó ruk to pa la jang nai cha. Nge dai le dai bu kok sale ne. Sari. Tam bahai takle bisin durga puja tei tam sana mosong. Na tao to seng jong bi la ha ti wo. Mo ka ham ko no agi bu khai phe yo. Takle ba bai nang thing ai cha. No byang ning kha. Seng gang ke agot la ne phai mani. Sini sini korang. Nak tap sini korang. Cai. Sini di perasa para rogo seng bahai ke pala padi ke seng thago bai kok salen thago. Ko pozano tei no haino ama durga ni kok rong tei. Di perasa rok bahai ke sini durga motanya pala ngan nang abo ke sakna. Yang si kamera. Yang di phai Mata ge sakki dita. Belai hambai je tini social media song যে চিনি জম্বই হাতিও ভাই সবাইমা ভাই চিনি যে পূজা কমিটি তরফ থেকেবো जों যে আরো পূজারি তরফ থেকেবো নাওনো বেলায় কাকাহাম জানাগো আছে হামবাইরো ককে जों অন্তত जों আরো যে চিনি হাতিও जों পূজা খাইমানি বাঙালিরাও থাংমানি পরে जों দায়িত্ব মানা যাখা অরনি যে দেবরমা জমাতিয়া কল্লয় মুসলিম যতনো जों সমগ্র জাতি তৈনো
जोंरो जत्तनो कम बेस कलेक्शन नगर लाइने टुकटाक हाके पूजा कलेक्शन नो खाइलाइनो चिनि आमानो जों पूजा खाइलाइ जाओ कमिया षष्ठी नि जों पूजा खाइखा दिनै सप्तमी पूजा जों फुंनि चिनि जे आरो बिजि खालाइ उकमानि ग्रुप रक जों बाङालि बायनो नो गो ब्राह्मण खाम बरक दाक खाम तक नै रक बरक बाङालि नो बरनो जों मानहारु गाय जों दिनै अमा हाइका सापनो जों ताक पर्यन्त जों उपजावनो दायित्व ना खातेलाय दंजागो तै 2-3 जन आयं बरक बायरेव बरक माने चिनि जानानै नंनानै बरक मेनेन्स खायै बरक माइमि रक संता अबा हाइके जों जे टाइम जानानै जराव थाङै जायो अबा हाइकेनो जों पूजानो जों साजावै खायलाय दं गखाय जों चिनि आमा माद्रिगानो जों जत्त जारा अर जम्बै हाथिव हाथि चाफायनाय र मुस्लिम थों मलसं थों देब्रमान थों जमातियान थों जत्त एलाकानि बरक रंनो जों अको हाममारि रवै मा कोनो दुख दुर्दशा तारदि बरनो आशिबारदि बरनो हामख्राय रदि हिनो चिनि ब्राह्मण थों बा जों अर पुजारी ग्रुप जों बरनि बाङै जों सुरिता चिनि हाथिव बनो कोनो दन्द दशा खालाय ताखलाय रजाथों बा गारि एक्सिडेन्ट ताखलाय जाथों बा जे कोनो असुबिदा ताखलाय जाथों हि जों चिनि आमानो जों जे अरनिरो जों सुरिलाय जत्तनो पालखेन बाचागैनो सुरो जों अर पुजारी ग्रुप चिनि जों हामदि आबो हाया जों जत्त एलाकानि बाङै जत्तनि बाङैसि जों खुलुमलायजागो सुरिलायजागो जों खानो कमिटी पक्ष থেকে जों दायित्व रगो निरक पूजानो साजकदि बा चिनि बाङै चिनि बाजानि हाथिनि बाङै नरनो सुरिदि जोंनो चिनि बाङै सान्दि तपस्या खायदि आबो जों दायित्व रजागमाबाय जों ओ जिनिसनो जों दायित्व नागै साममा खायो ओंखाय ताबुक मोटामुटी आपनि संग ताबो फाइनो फाइखाना चिनि जे पूजानो बमाहाय रकम बमाहाय सिस्टेम बा आबो तो आमने संग साइ मानसिनाय गामने संग तो ब ग्रुप ब फाइका ब सोशल ब नि ब फाइका खरांनि तरफके बेलाय हामबाय इनका आगलिनि चिनि राव फाइका इनके तो बेलाय जों खुसिं जाखानो और बाजार ओइ चिनि जे पूजार कमिटी राव तो ता आबो तो सफायको कारण बरो बिजी बरो दुकानदार रक बोले बाजार कमिटी ओइ पूजा कमिटी राव बरो बिजी बरो ताक पॉइंट एटेनिंग मायाको चिनि ते कदुर बरेंगे चिनि आरती जेंनायखा ताक जों 7टा बिसिङाव आरती पूजा खालायनाय और जागजनके पूजा खालायलाय ओ को चिनि जे बाजारनि जे एडभाइजार दं को फाइका बरन बाबू बनन निरनि सोशल मीडिया तर থেকে বনো কিসা কক সারমান বাসারা আর বুসকাঙ্গো যে जों বমাইকে পূজা খাইকা বমাইকে খাইকা আসি বিষয় ন সব কিছু বনি থানি ও কক বনা মানো ক বরন বাবু আনে আং ভাইং ব একদম পূজানি দায়িত্ব না গই সামু বখাই কেসে কক সাকা হাম নগৈমান খানা চিনি খরাংনি মাংপ্লিম বিসিংতै और जम्पय जाला हाति जत बंगनि कमिटी बाय तांजाक ताकलाय बिसिनि असमताय नितेर और बेलाय नायथके चिनि ताक बरक बायखे आमा दुर्गा मातानि मांथं रगो के साजुकजाक नगैन मानखाना रिगनाय कचाक बायखे रिगनाय रकानवे रिसारो सरवे अमा हाकिनो दालबिदाल कालारनि चिनि तिप्रासा इन्डिजिनियस तिप्रासानि कल्चरल ड्रेस बायखे कल्चरल कानमुं बायखे चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस बायखे न बरकनि ताकलाय बिसिनि आमा दुर्गानि मांथंरंनो साजकजाक बेलायनि न नायथगो नायनायखेंके जों गुबुन बसंरंनि बै नायनायखेंके चिनि न टिसा डेकोरेशन नायथंमा हायबमा दंगो तामके चिनि रुट्स बाय करंजाक चिनि ट्रेडिशन बाय करंजाके न दुर्गा मातानि जत मांथंरं साजकजाकनि बागै आरो तै काइसे कक नांगै बर बाजार कमिटिनि जत कमिटी मेम्बार्स जक बरक साक थारै जतनो जनायकेसा चोबा लायनाय के बोदाबो मजमाटिया कल हिन्याव जतनो तिप्रासा एसा तिप्रासा नगे थानसाके बर कामियो बिसि ब्रुम नाके ताकले बिसियो बाहायके न दुर्गा पूजा पालाय थंलाय नगजागो जों बंनि अरनि पुजारी बैबो कक सालायका ताइ जाकरा जों बैबो कक सालायका अबाके न जों ते बसाय थंनाय दालबिदाल कामियो थांगै नरनो अमाके मांप्लि फुंनान बागै
Guys, sang tahu hai cini korang ni tim rok phai sok pajak raja ko agulin simi takle bisini cini tiprasa kami am cayo bahai ke cini Jungjo tono osa mutai ni kha kaham te jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jungman mang tong tong staircase namjak tongo stair tik asawi thangai entry tongo abon pore exit lama tong piro sengsai tong nai orni officers rok bai tongmo malai khang ching bong ni o pojano tei sing kok chalai na thaya thai nei norok nai tong ne chung nong no joto phungna sajoi tongo hor asak thogia kobla tabuk borok bo phaimani kom no khub bisi borok nok jagya tamkhai belai no naithotok ke ekdom cleanly maintenance khai borok snamjak sajokjak nok nokoi man khana chin ma clean bisingte Sarika hamjatana na ini ni asamatai saptamiyo hai jara manda thanai darshana thirama balai ko ani kha kubai taipleya hamaya paro program nige mana na aro serairo kirana masamung ko buga jatene no ang kha kubai hamaya paro nare ko program na pa esa pajonto nai thungne ni bagi ama asamatai bosara wasi saphayo asugna jatene samuga khigladi kebe wala yawe takoi beke nidini hune babilai jatena milami saka tangaito abena ani kasya jatena koimon tai tang theke jatena tanglai thangto abo ani kasya jatena no hai kha kubai himmaya hai आज यहाँ 7 बटालियन PSR कैंप में शेषी बाल विद्यालय केंद्र के विद्यार्थी के द्वारा एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मैं पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ 7 बटालियन के CO सर को
और बाकी यहाँ के जितने मेरे मित्र हैं उनको मेरा आंतरिक अभिनंदन, शुभेच्छा। दुर्गा पूजा का सप्तमी तिथि के उपलक्ष्य में हम लोगों को आप लोगों ने जो मंच में दिल से बहुत एक समझ लो कि मैं अपने नहीं पूरे स्कूल के फाइटिंग संताबो ओ समाtai ni pendal bisingo संहाब लायना bisingo habmani pore TS7 battalion by Tangjak o समाtai tai orni mangthong rok ma durga ni mutai bahai mungsek na chatok sajokjak aborok sengtabuk nong phongnan bagai thangai tongo nogi mankhana oro belaino kusuk khe tangjak staircase oro white color bekhe paint khaijak nogi manmo Kedarnath ni theme haida hanai kisa Himachal Pradesh rogo parbat rogo nugma hai mandir aba ke snamjak omong kai bisingo habmani yaglo oro bisingo entry oro boganyo kaisa matai nok omong kai TS7 battalion by Tangjak bong ni oro ni matai ma durga ni mangthong mangpli nuin mangkhnaro oro jagani pujari hindi ba priest borok aborok bo bong ni TS personal rokno puja ceremony ni bagi bijote preparation khlaijagi tongo Koksana ठीक से मैंने एक्सप्लेनेशन कौन करेगा पता है ये bongni decoration bonowi mankhana clothing by ke borok decorate khaijak different colors ni cloth use khai oro sajokjak nowi mankhana chini khunklok bwskang bebak dikino sajokjak सरजी फाइटिंग के तावुक जों ओ TS7 battalion नि दुर्गा पूजा पेंडल बिसिंगो जों औरनि खरकसा आदंमाय कक सालायनाय सरजी आपके बारे में थोड़ा बताइए और इस साल का दुर्गा पूजा 7 battalion TS के ये हेडक्वार्टर से किस इनिशिएटिव बा कौन सा आइडियोलॉजी लेके इस साल का दुर्गा पूजा मना रहे हैं? मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है, मैं 7 battalion TSR में हूँ और ये माँ का पूजा का दायित्व तो मेरे ऊपर में दिया गया है और इस बार जो है माँ दुर्गा बहुत शुभ लक्षण है जो माँ हाथी के ऊपर में आए हैं, आ जाएंगे डोली के ऊपर में, तो ये बहुत अच्छी है जो पूरे समाज के लिए पूरे विश्व के लिए कल्याण का ही संकेत है। और 7 battalion में जो है हर प्रतिवर्ष के भांति हम लोग इस बार भी मना रहे हैं। थीम तो आप देख ही रहे हैं जो किस थीम पर बना हुआ है और हम लोग यही चाहते हैं सब विश्व का कल्याण हो, प्लस हर एक आदमी सुख समृद्धि से माँ सबके ऊपर में कृपा बना के रखे, यही हम माँ से प्रार्थना करते हैं जी।
हमने हर साल देखा है 7 बैटलियन टीएसआर यहाँ का जो डेकोरेशन है या फिर हर नया साल में डिफरेंट थीम लेके डिफरेंट डेकोरेशन व डिज़ाइन लेके करते जा रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग ने देखा है कुछ अलग ही थीम था, तो इस साल जो पेंडल बनाया था बाहर से वो किसको देख के मतलब कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? एक्चुअली ऐसा है ना, जो है हम लोग जो हर साल जो है थीम चेंज करके बनाते हैं, और इसमें ऐसा है जो हम लोग कोई बाहर का नहीं है, ये सब हमारा जो अपना वीर बंधु है उन लोगों का अपने आइडिया से ही हम लोगों का, हमारे जो समादेष्टा महोदय हैं उनके नेतृत्व में एक मीटिंग होता है, और उस पर देख के सोच समझ के जो इस बार या पिछले साल जो हुआ वह आने साल जो होगा कौन सा थीम अच्छा हो, ताकि हमारे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको अच्छा लगे, सब कुछ देखे, माँ की कृपा बने रहे, तो इस आधार पर हम लोग थीम चेंज करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फाइदी इनके चिंग ताबु फादर बखक थांलायानो आरो जों बबो खरकसा टीएसआर पर्सनल नो तामके ताकलाय बिसु गांके बनो और रेस्पॉन्सिबिलिटी रजाखा ताकलाय बिसिनि पूजा बाहाकेट लांनाय आबन बाहाके पालायत लांनाय फाइदी जों फादर बखक थांलाय परनो फादर थामन यागलो जोंते बो और सिनियर ऑफिसर सगय बो कक सालायन चाइ तंनाय नरक चयवै नाय तंनाय चिन मांफलिम बिसिंते Omongkai fatarong khomani lama sangte he sopai kibikuwa chuwe ke snamjak obong ne puja pandal puja chengya kho chengna sakang joto preparation nga jagai tango aba hekeno o kami am chani ngai ba haino gana gene ni kami am chani ta kho okra okra ju songmoi malai borok teke sakthar mong nawi oro kaisa chamung musamung panda bo tongo honai sangkhanai manka phadi tabuk sing oro jagani senior officer sogoi kok sangan try khalaine bong ni taklai bisini pojana toi sing thai thai ni kok sing ne lena. So welcome again. Right now I'm here sitting next to the senior officer of 7 Battalion TSR Jampoi Jila headquarter. So sir, tell us about this year's theme. इस साल पिछले साल से कुछ अलग ही थीम दिख रहा है, तो इस साल का वो जो डेकोरेशन ये कहाँ से इंस्पायर होके ये बनाया है? Actually this is inspired from Kedarnath temple, and all these things are made by our boys, TSR boys, and this is using our local bamboo things and this gunny bags, all these things. So that means the decoration is not done by someone else. No. It is done by the Yes. All our boys, it is their credit. So what is this year's theme? What will be the message for the people watching out there? On the occasion of the Puja, yeah. Theme is, this is not any specific, based on this, actually the main message we want mainly peace and calm in our society, free from drugs and all this menace like child marriages, and free our society. That's it, our message will be. And sir, what is the estimate budget to complete all the pandals? It's near about 2 lakhs. 2 lakhs near about. Yes. So is it based on, I think as far we have seen the pandal, yeah, it is quite like eco-friendly type. Yes, of course. So eco-friendly what are the type. uses of materials? Mainly bamboos and gunny bags, and only paints, nothing else. All these things. And one special message from your side, from 7 Battalion TSR headquarters, what will be the message for the people watching out there on the occasion of Puja festival? Of course, this is Durga Puja is always means इसको बुरी चीज का खत्म करना है. So through this puja, I want to spread my message that we want peace in the society. We want to live together. All people should live together in our state. It's a peaceful state we have,
and everybody should live peacefully, and that's what I said earlier, free from mainly especially drugs, because it's a very big issue for our state. And of course other like child marriages, all these things. We want to free this society out of these menaces. That's it. That's really our message. Thank you so much, sir. And your identity? I am Commandant 7th Battalion TSR. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Da, ha. Gecheng oro haino chini TSR 7 Battalion non aleman bisingo cheng khoraksa takho okra manka cheng bawo hain saiman laina takle bisini o puja panel bahai ga saikana ga takle bisini थाने बिसिन साइड नाइथ त कुंकु खाना ताकलाय बाहाय मा तंगर फाय ताकलाय सेमन सै तसे नाइथ का ताकलाय तैरो गो तसे तामले क्लाइसा खाइरो खाइके बरो आगिन सै तेम नाइथ मा हेमा तंका आगि हिंगे बाहाय तंमनि मन साइ नाइथ को आगि बो नाइथ गो ताबक ताकलाय तेम नाइथ का दिनै गांके खरक बुसु फालेमे न खुनु खुनि न खुनि सिं खरताम फाइजा आं मासा लगे मासा ताइ चराय खरसा फालेमे ता ताकलाय बिसिनि दुर्गा पूजा तै बाहाय बाहाय तामरो खालेके बस जतु kan mungsung da pailai kya tai tam samung numurong tai tinin jora bahai bahai din lai kya sai tiri salsa sangguri ka khana hanya guri phinai samung tas bai pai gela tai tongko nge tau oran theka tai kubun jaga thang nai phinai jena nai phinai sen tam sanamo sang nai changna lokorong no ningni bukhak tai durga pujan tai tam ko kasana mung sai jotono na sanamo songo jotono ka hamka gur lai di walai sulai tang lai di abon ta tong thok ma ba tong thok lai di ambai haino hai sing tak fai sok pai pika khumuleng hatini dukmali hatini khumuleng local committee bai luwa jija o samutai biskango faidi oroni mangpli rok sing tabo nalene hai ke ang cameraman no koinai ani uklok ni je mangpli tongma rok no kaham klai ti sawi lukurong no phuruna ne bagai hai ke lukurong ni bangmari trik khlai nukjagoi tongo norok nugunyong mankhara check. Hi there again, Sungtabok, Hainohai, Haisopakya, Razakhra Aulini, Ramnagar, Thayo, Orozago, Sangati Club by Songsazak, Ama Osamataini Ter, and in Kulogo no women kana, special events only to Orzagawa, all the way from Assamni, Sangati Club by Songazak, Bora Assamni, artist of Nonahare, or Bihu cultural song, Taipong dance of Punoza Itongo, Tamninke recently Sang Simano, Assam Hastewa, Jotoni Kasuksa. Most popular Bollywood singer Zubin Garg Bolangma Sowithanga Bini Abono Mujo Kalaine Orozago Bini Mono tribute Nanabagai Assam Niteka Bihu performance of Naharzagai or Zagitongo Chini Unkulo no in Mankanaro State Sakawo Belana Hitoke Bihu cultural dance no Tiborok Rasamu Musamutaki Masaitongo Padikas and Top Sangati Clark by Songsazak Takle Bishini or Osamata Ternos and 9 alien Take Ozagawa Agartala Municipal Corporation ni Mayor hai ke MLA Deepak Majumdar bo or Sokpajak bini logyo hain hai tongpiro Cabinet Minister Susanta Chaudhary bo hain or phai Sokpajak hari tabuk sung bo bai kok sanan sa jok laina AMC Mayor bai Hingga sentabo Minister Susanta Chaudhary be kok salen
Sir, happy Durga Puja first of all. What will be your message for this year's Durga Puja for the people who are watching? The Durga Puja is supposed to be the main festival of Bengali people, and nowadays it is not only confined within Bengali people, it has emerged as a festival of cross-section of people across the globe, especially those Bengali people wherever they are, be it inside the country or outside the country. It has become the main festival. So in Tripura, ever since the formation of our government in 2018, the number of puja has increased, and this year also the estimated number is almost 3,000, and it is evident that people have got deep sense of satisfaction and faith upon Hinduism, which is Sanatan Dharma, is the greatest dharma of the world. So we are very happy that people in large number, they have participated in Durga Puja festival, and I wish the people of our state that may the divine blessings of Goddess Durga, Ma Durga, showers on all to make every day a joy to live in the days to come. Let all of us make Tripura Ek Tripura Shashtra Tripura, ultimately which is the clarion call given by our Honorable Prime Minister, and to make India a Vikshit Bharat by 2047. That's all. And recently we have seen the Prime Minister Narendra Modi has visited the state, and he have taken the prayers from the Udaipur Mathabari. So what will be the effect, and how the people should celebrate this year's Durga Puja celebration? Because every year, each year Durga Puja celebration has been grandly celebrated across the state. So in what way we should celebrate the Durga Puja with all the people together? See, Honorable Prime Minister visited to inaugurate the newly constructed developmental projects under Prasad scheme at Mata Tripura Sundari temple. And this is a Shakti Pit, as you all know, one of the 51 Shakti Pits. Mata Tripura Sundari temple is one of the Shakti Pits. And we'll witness in the future coming time, that the tourist footfall will go in the highest side in the coming times after the arrival of our Honorable Prime Minister. And the message is loud and clear that this Shakti Pit, which attracts good number of pilgrims or tourists every year in our state, and Tripura in the entire northeastern region have emerged as second state after Sikkim in terms of foreign tourist footfall. And it has been evident from the data recently which has been published by Ministry of Tourism, Government of India. So we are very happy that Honorable Prime Minister had the courtesy or had the opportunity to visit our state and inaugurate the newly constructed infrastructural developmental projects in Mathabari under Prasad scheme on the day of Navaratri. And the message has been loud and clear that Tripura, in spite of being a small state in the northeastern region, Tripura is not far away from Delhi. Earlier, no Prime Minister used to visit Tripura in a span of 2-3 years. Even in the entire northeastern states, you can see Mizoram has been connected to rail, Manipur has been connected to rail, Arunachal has been connected to aviation sector with construction of new airport. So entire northeastern region has been, that low-cost policy has been converted into actist policy under the able stewardship of our Honorable Prime Minister. And Tripura is also not far away. So we are thankful to the Honorable Prime Minister and his government led by, under his stewardship, that all the northeastern region will march together to contribute in the development, in the nation building when it comes to making India Vikshit Bharat by 2047,
which is the goal of our Honorable Prime Minister. We all have to accomplish that goal. So one last question. On this auspicious Durga Puja festival, what changes should come in the society reflecting the occasion of Durga Puja? See, Durga symbolizes the power, the victory of good forces over evil forces. The demon Asur was killed by Goddess Durga to free the society from the evil forces. So let pledge and strive hard. Let the divine blessings of Ma Durga be there on all, and we should clear the society from all evil forces and make our state a resurgent state in the coming times. That should be the prayer on this auspicious celebration day. We are here to celebrate the auspicious Durga Puja. One last message for the people watching out there on the occasion of Durga Puja. What will be the message? Please celebrate, take part in large number, come out of your homes, gather in large number and celebrate Durga Puja, a safe Durga Puja, prosperous Durga Puja. Thank you. I guess Cabinet Minister Suwanda Chaudhary Saimanga tabuk sing Agartala Municipal Corporation Mayor of Bukok Salainai. Sir, हैप्पी दुर्गा पूजा पहले सर इस साल का जो संगठित क्लब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है और अभी परफॉर्मेंस भी चल रहे हैं तो असम से किस इनिशिएटिव लेके यहाँ पे गेस्ट बुला के ये परफॉर्मेंस हो रहा है? ये संगठित क्लब हर ईयर नया नया कुछ चीज ले आए। यह एक सोशल मैसेज है जो चिल्ड्रन को जो चाइल्डहुड का वापस देना पड़ेगा। अभी तो गार्जियन चाहते फास्ट होना है खेला में और प्रदर्शना में, लेकिन इसका हेल्थ क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका नहीं भापता है। तो हम मैसेज देता है एटलीस्ट गार्जियन को चाइल्ड को चाइल्डहुड का जो खेलना है वो पुतुल नाच है ना वो खेलना है वो देना पड़ेगा। हाँ, उसका बाद में वो जो भी होगा। और दूसरा बात है ये जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है यह 7 प्रदेश का टीम इधर आए है, कल्चरल टीम है। एक असम है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात से सब लोग, असम के 7 लोग मध्य प्रदेश से आया है। और 7 स्टेट में जो इधर जो कल्चर है, इधर का जो कल्चर के साथ जो दर्शनार्थी और जो पुण्यार्थी आएंगे ना सारा अगरतला से सारा जगह से, यहाँ भी जो एक्सचेंज होगा, जो कल्चर बिल्ला होगा। ये जो यहाँ को आदमी जानता है मध्य प्रदेश का कल्चर क्या है। यहाँ के मध्य प्रदेश का जो टीम आया वो जानता है अगरतला का पब्लिक का कितना चाहिए कि जो कल्चर रिच कल्चर क्या चाहिए। त्रिपुरा और बाहर के जो प्रदेश है इसके से मिक्स कहेगा। ये एक बात है, ये मैसेज है। और एक और बात है सर, पिछले साल से ज्यादा इस साल अगरतला में दुर्गा पूजा पैंडल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना मतलब इनिशिएटिव लिया गया है? ये पहले मैंने बोला जब वो प्रेस मीट में यह माहौल तो रहा 2018 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो जिसका मन चाहे कर्म धर्म करने के लिए माहौल तो रहा है, इसीलिए पूजा बढ़ गया। यह तो पूजा का संख्या दिन दिन बढ़ रहा है। ये दुर्गा पूजा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ गया। मेरा अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड आवर गवर्नमेंट जॉइंटली समस्त बंदोबस्त किया है। अगरतला म्यूनिसिपलिटी से मायर गमन किया है, ICS से मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीष नीति गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे पब्लिक का, इसलिए माहौल अच्छा है। और हमारा जो प्रस्तुति है ना जो मायर गमन एंड विसर्जन, और माया का जो विसर्जन होता है ना ये दशमी घाट का, यह तो ज्यादा सब ठीक ठाक है। नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट विसर्जन घाट है यही। और इस साल तो त्रिपुरा के लिए तो अच्छा बात हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद त्रिपुरा में आके नवरात्रि में है। ये सुन के ये सौभाग्य की बात है। मेरा साथ प्राइम मिनिस्टर का बात हुआ और खूब खुश है। ये एक बार फर्स्ट टाइम जो नॉर्थ ईस्ट के छोटा स्टेट त्रिपुरा में वो नवरात्रि शुरू किया है। खूब खुश है, हमारा लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री के बाद उसका दीर्घायु होना चाहिए, देश के लिए सेवा करने के मौका मिलेगा, भगवान के माँ से की प्रार्थना है। चलो आप लोगों के लिए एक मैसेज ऑन दिस ओकेजन दुर्गा पूजा के महोत्सव में। एक ही मैसेज है जो हमारा जो परंपरा है, ये पहले दुर्गोत्सव
ये हिंदू बंगाली का उत्सव था, अभी सार्वजनिक उत्सव हो गया। सब संप्रदाय, सब जाति निर्विशेष ये पार्ट ले आए अंशग्रहण के लिए। यह माहौल को मजबूत करना है, एक साथ में चला है। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए सब लोग एक साथ में हर पूजा अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hadi geseng oro AMC Mayor MLA Deepak Majumdar tai bini logi Cabinet Minister Suwanda Chaudhary sing bawa kok salakya. Oro phaji tabuk sing nailainai Sanghati Club ai songjak taklai bisini Durga Puja bumtai ke sazu jagai namjagai oro ungkulo program rogoi tong. Ang cameraman no koina yang sini stage buka kya sangna bagai. Yango nuguiman kana Sanghati Club ni kaisa kotor stage tangai abo niganawo no Durga Mutai ni pandal bos namjak bong ni kaisa biggest initiative taklai nai phunoka abo ngangkai Bollywood ni famous singer Jubin Garg bono tribute nani bagai oro Assam ni singers sai actors ba artist onge ringhorei oro program khlajai tung Tabo ayengo stage bukhak nugui man kana Assam ni artist rock Jubin Garg ni most popular song Maya Bini Ratir Bukut a song no borok tribute khai rasabui tongo